Ele se to tau tala fa ale awa ole ua malu maunu le ti o le seu ole fo ua malu le fa ma le oloniu ina ua fa e fanua le va au tau sala ma ua tu la fonga le malu na sa ile mafua ole ala fo ile ole si o lo va ayalo awa ua lo alo fia le tai o le masina atoa ina ua atoa usu tai au e ono e pe o le tala ile tu ya tua tua le moso peta ele fai ngofie wai potol tau tai ai le atoa atu ilo na maa malo afua ai lau ua maua le aso Samoa fa malo le fo lau manuia malo le ono sai fa malo le tatalo malo le tapuai ua fa malo fo ile tau atai le fo tato to felo ai tato po kalame le asalo na lua o le masino sete masa se fulu lua felo tasi talo fa lava Mot Samovi ingole atua mana unonga masani tu sawa tu pidu wili sini au setalia ba lua male kofa mo va te simale o iva fa te simale tolu le onanga lo tautua ina sio tato malo fa pelepele o Samoa fitua so le vai aso lua se fulu fai tu la e te fafafonga itala i me o lo tupu i Samoa o le ati tupu tau tupu avi ingole atua soifua i pe ona langina le telo o fai pese mai Samoa New Zealand ma Australia fatalo fatuai au na tofia le atua iso se fata tapuai la wafionga patele makusi Hazelman patele pa iole itua inga sa o malava mai sele mawalungo le ekalesia katoliko fatalo fale afionga le seo le ekalesia metotisi tausimtanga luenga le ekalesia le Liverpool Reverend Fanguto mlatai male presteno le Ausofel Fani ia kasala utele sunga itau simtanga luenga mfalitua ai mai sele mawalungo le ekalesia metotisi fatalo fai sunga ito ino le ekalesia e fakasa manai o lato falitua sunga ifafia inga mfalitua ai mai sele mawalungo le ekalesia e fakasa sunga ifafia inga mfalitua male mawalungo le ekalesia AOG ile itu palangi male itu Samoa sungai au na le atua mfalitua male mamalo le ekalesia asofitu le itu palangi male itu Samoa kalesia Emmanuel mole maua Yehova le ekalesia mamona kanana fo kalesia sofa atasi malo e soifua manuia ile sunga ya visita felava ya mosa male falitua ya vai wa uma ekalesia wala tua tapo inga Samoa ile atua wale maua swafa nei taimi ile nganga fa alo matou te fatalo fatuai mo o tou uma malo soifua manuia sa fa ingata mama tina malolo malo Reverend Davita Roma malifalitua ya tailua Roma Reverend Sava Iloto malifalitua ya Periseloto le pasta na mulau ulu papali ina mulau ulu sama oso manofalo tina malolo ya pe vitautua mawasi aso faumui longo taya mulipola fale o manu Sava inaya malo lava soifua manuia malo on sai le fangalo ina le sina so tato atuno o maltapo inga ya malo fo on sai soifua matua lo ia i oto fa malo on sai mo lato o malava o fea ngai pia manga singa sultino tau mia pea fala efu male apple pulsio to fanga ia fa na una manu pea ile atua fo i male malo simo o to uma fa talo fa ila mai lungo o penga fa ilangi fa tai fo i fia e ave nei pokalambe ma wata fa solo manuia le au ma waina tunu ona sa ilinga manuia mo ainga malo so ifua manuia ila wafionga ngasu taulasi siosi fa talo fa sa fa inga la ftalainga fa leono Filippo malitausi ya perindise fa talo fa fo ile sio tato malo Samoa le fionga ya tui male ifano vale to aswala wile lua malana masiofo pa ia ainga malata utama fo ima ainga le usonga pule mtumua itu au malata wa ainga le taima le va au fonti mai se tapo ainga na yotato uso le motu sai ya sua male vai fanua fofoma ai tu langisa ole misale au mua male la uniu na sai lua la fio fatu to fale ula la au namtas ma upu ya te ole motu sa po kalame oi male tu la fono la wa fionga lo sua tele tu fel ia fapea foi sua Vivian tu fele titi se alma losi la ftalenga mutalo maltaus mas fo fatalo fal ko fa mo lo atano crichton ia me se foi li
ai ngā li whaatalofa le vaenga whai al tautua, la wafionga le taitai Professor Dr. Afualo Luangalau Manu, Salele Wood, mai se on tupu mai e o le atunu o lo langolango ina le vaenga whai, pa angal maot Samoa e o lo tapua ia whaival po kalame nei, la wafionga le usoli, la usunga tuila e pawhai ai ma le whalitua ia maungamu, tapua inga le whalitua ia Ana Rosa, whaamusu whaleono, ia whaamalo fo ile, on sai i la wafionga le whaatonu, futialo lute na whaleono, ia tauia ina ia ngal leile atua ma, lang maluina pea ti ngā le tino o lo whianga ia im la wafionga, whaatalo whale a fionga le Prestene o le Kalesia, le Prestene o le Kalesia a St. Mary's i Mount Druitt, ia malo lava le on sai, malo fo ile soifua, ia mai sei latou lava o e o loo mafuta mai ia wale ta ua fo iswafa, ia ai whaamalulua tu fo i tatou maftanga, ia ono lea pia le ua maua mai tatou whailoa inga i Samoa whaifuisi, tuai o tatou pokalame, ia ono o lunga lava upenga te whailangi tatou te usita ia fo ia warfa so ina o tatou pokalame, ia alpese leo le atai nātu mo o tau lava o en whaatalo whaati ai, liliu mai ia o tatou whailoa inga male a fionga, i le taitai o le vaenga whaupu whaia le HRPP, le sunga ia tuila epa. We'll
Toi luas fulu ma le vadu minute ona tale o le itu lai lima i sini au se talia. Le vi ingo le atua na langina le au fai pese o la toi fuata ina mai Samoa. Pe ona wha wheloa i alo i atua i le madu o le tatou. Porkala menei mo i latou umalava o e na wha talo whatuai. Ma no fo i soifua manuia i lau sunga lo fi popa o lepa ma le whare tua i a Vienna. Talainga lau whiri a rona e whapea fo i le sunga i a Felice Tautolo. Ia malo lava le mafuta mai, mes fo i sio mātou e kālesia Katoliko Samoa i ruti hio nei. Lau talainga le wharwhitu i a lio voltufunga ma le tausi i a nātia ma le nofua alo. Ia e mei se fo i le talainga i a liu ngatari tō whal taulangi ma le tausi ia lo minga ma le nofua alo, le talainga ia ono fia ma le fionga ia sula teisi ma le nofua alo, ia malo lavan on sai malo fo tapua i le ne ia sopa ia o le atua. Tau au waa tau tua ina lo fita mafuta mai, le tau insinia numertasi ia Michael tole afoa, ia whapea fo i le fionga i le tole afoa, tapa au whaasina ia tole afoa, mai vaipuna ia whapea fo i ma foi como fasto tai fasto tai ia ames foi no tangata o ilinga no ainu ilinga no alitia sa vai naia mai sala i lua sa vai sa pali sa vai solo lufi fale a puna mama moa fatalo fatua ile anga falo alo nei tu laole fiafi la fionga tapa au fasina tole afoa fionga tu ya ana ave au malanga ia tama fa sau le tu malo le fo intu ina tu ia o ton mai pe ia o le fa ululunga o le ainga malosi e ne la ftalainga la ulo taula uniu ia po la sunga fo i le taitai o le president o le ekalesia sa moi Katoliko ruti hio nei maloso i fo manuia telefo ia mara fo so fo man mai lau sunga inu o le tulanga o ta ua Romeo wow no le fa pa le so lua i le te ba ia tu le ka se mai ata noa ma le tato wa le fionga le Dr. Sailele Maria le ngoi o te le wa nu ngai ngai tato ia ma nei fo nai wa leva fo i o talingale malo le atunu o fia fa fonga fo isi fonga o le tai o vaenga fa upai ia ia te doa enu le wanu to ina karu aku po ia patalo fatua yo e lewa te ma no lava soifua manuia e fatalo fatua i lo fionga tai o vaenga fa upai ale he ta pipi ia po pui ale ia tawa tangata ia lau susunga Dr. Tuila e pasa i lele malia le ngoi ma lo lava soifua manuia ma lo fo lau langi ma ti lo atu pe wa toi fa fo wina lo ma lo si pe o tau le pe o le aeto so mai tona le lo mai teina ia tato lo si fainga pangai ni pena te fai langi mon moriato mato mo bo le tai il paio Samoa lo no fai on ta con mai tato por clame tai malo so fo malo foi le ne yaso ma tapoinga o te papene tato te pa fo e pea e tato maptanga mo tato tua ali e nei fa mi mai a tato ainga ma tato fanau ia te voi ia tato tunu lo e papa au tu sia Australia ia te nane foi ke lope ia tu SS lo fai so tai mai tato fatalanga ia le leon na panga solo loa la quattro e tu te am te bea o to e pitsiri on na sila pia mea tu te pia nalma mai panga solo tatu whenga malo ia malo lava le soifua le wa fatalo fo tato po kalam fai masuio
tupu mai o le tunu da whaafonga lea fiafia na sai sini Australia e lau fionga te sini tu lepa ia ma te taritonu e pisi oe mo le aso tai au fufuanga ai wa whaftai televi ia le tua mo tato whaleinga o le tulanga mua lava ia ai le io atu tato o le aso nei o le aso keriso o oe o keriso o oe o keriso ia o le nganga o nei aso ia o lo ta pena ia lau fionga mo le aso tai au me se foi le aso lua le stele le tala fasolpito o vang whawhai le chapipi a me se sa mo atoa na le tele se matou tata noa tele i tūlanga onga o ieri tatou atunu. Na ona i whamtalanga ia awa fo ia te tusa inga ma whai o le maoto sa movi inga o le tua. Ia i lau fionga le te sili tula epa ia le maoto vi inga i le lato manatu e whao atu i lau fionga te sili lato manatu pa su finangalo fo i. Ta pena ai lau sa mo le aso tai au lo whapea o le a whaiai ia le a tulanga fo i o pe o le a tui i le whamsinonga ia po le contempt of court ia ia lato momoonga mo le atu le lofa ia te oe ia le tua mo le aso tai au a le tulanga o le aso lua lato whautuanga la o fionga te siri tu le epa ia a whai e le mawhai e le fionga i le whonga whetalai tu whatasia ia le whaavai o sa mo i le aso lua lea ia ona tu atu lea i le fionga le maro le malo ia pe o se pese fina le o le vaitafe a ngaru malu ia pa pena ona fa sa o i lor fa vai o tatu tunu pe atu sai o finalo le tua ia o lato tautalanga ia pa pena na o fa lua ona te ena le fionga palmia ia feme malelenga le maro le malo ia o tau lona tu la mai to ina o wala vale fatu na nganga fa vai le tunu o tala non mauta sa mo vinga le tua ole ia la se o tali mo boat al vamos sinonga le moria mato al vamos sinonga ole amata me ai te matai le to papa Brenda o se te matai vindictive eite te miuma matai le sa lawyer city te mi foi sa tu le meto filau ma fai uai mo teimi e pei wa la ngona tinga ele tulanga foi o le mato sinau ele toe ya po le tu sa foi o ka ka le kiki Mariela. ma kwa ka le kiki ele o ane fai ai to nga Faltuanga was a share quite male Sapa Pito. Makane pe man fa vai. Lela osan ta mai ta mentua voi le moli lalo. O tulanga voi lo sivo to voi luai to nga morianga. E fai tono o le famsino morianga sul tula fono ma morianga criminal ma morianga il about ngaka ma ta o vuole le civil case e ma ko che le popole ya qual è la se si popole ya mtau on me aia le tom fai ar ka fiole ya tau e matou talai Charlotte pe foi ona fai pule matata Australia ola ya kau pui el tulafono e makele po por kele la ya e dei me o ya e ka kole kiki e ko kare kiki masiang kaupu ia ai ala e lo ia lato e fa fia ngai berbelea ta pula e ole nganga la ya teia
ngā whamakanga. I. Ale wala o tala no tatolo ia sili longa su, a moria. I. Na tua foi al morianga lea na manue whai ai. Manue kofo i whatpui. I. Tanga le wha lave lave i a sakiu. Madi na. Ole unga lenga whai e le whamisinonga. Whamisinonga sori tula fono, maulunga. Ole mea lea na whai lalo le whai e sori kula fongo, sori whawae. Anga le wha lave lave la sakiu. Ia ua kofu i oi. Kamarana. E la vo e whakui. I. Ngā lape e ki ngai le loko. I. E le rase me pupore iai. Meu me vo e po i ere mai. La e. E a vo e vala au tai au. Ia ngora e makulo i e whapia ngai malatou. I. Se ki ai le aso mo whamasinonga. Ale vo e makape ngai iai. Ale tulanga bobola na ina ia silfia wai whapore ina tatou. Ia. Mo meo saya le whamsinonga whapea. Ko lau vale le si vai pule ole avo i o malo whaitu malo Australia whamsinsiri. I. Auto? Waku ilunga ile whamsinonga o pi. Ai ako i kua ele. E whamsinonga vai mai o me masangia. I. O me masanya me whapurkeki. I reka o mai angei papau kongole. O whamsinonga. I. E a pela mo meo o tulanga na. O e whapukoringia pua kong. Whawhakai. Le tulanga la leo o le mele matu te alu whaiwa iai. O le awa uma na matu te iloa. E uia e le koe a mai se tali le tusi lona. Le tusi lea na ave mo. A le awa manino le o malama yurungalu le. Matuta le noanga ma le pongoktalai. E whatauto matou. Whawhakai. Ea, lora winga la po le solua tati noe wale ale i koe longa mai po le awa le solua le fonoa. El panmene. Ai le longa baya matou alo ia. Ongi winga o ke le lo po le akongula winga le fua ia o fai. Mo E se whenga malo. Ono meo le winga le mako fau. I. E le la mako kai. Ona le se tu la fono e tawhi e matou. E al mesini leo a kafal finangalo o le fongtalai o le tangata e marmala. I. E whakoko mako. Ia, e matou te le lavo o talo i tu malo le sonua. I. E o mai e mori lalo i alo matou e whai ngā siva. Ia. I. A vai voi e man whai le leo mai. Ia mange o se whasusu kongole. O le bako fongo le palmenge le ia se me whasai ngā mea. I. E o tulanga lana a lea so lea. E o sa so fia. I. Ia. O le whatau toi no matou. Ia mai ai tu malo e mai e siva i kai. Malo sa koe. Le whawhonga tutu mai o le tunu e ka pua ia tu lau whionga. Le sa tai ai le tauki. Ale ai longi i wha ilia nisi kumalo. I. Yo la kele mo meo ofe mo meo o lana esi fa e pu esi ma pu ofe. I. Ya. Ale o nga. Lele la kambaile me voy le ke wai ka longe fa ka pangiswa ule la ile mo. I. O nge fa ka vale atu ka longe wale ni me o ye ka kai kai. Pa o le aso e kai fa ili ma so se me pa o. I. O le kingi pusa po le kingi apa. I. Kaka ma si vai kai. Ele akula mangi ka vale ki ka vale venga le fa alu le seko venga le wa le
Mangai. le se me ka fia nga mea. I. Pawai me ke ule o fia wa longa winga mai mangai pisale. E waku e pea la sofo le si Singapore. I. E sa wa mai kai ka o le waki kum. Ma ro lava. Pafkai enu. Lau a fionga tai o le he ta pipi lau sunga dokta sai lele madina ngoi. E lau tala le fia fai atu le fatautonga. Le angal mato e kale sia pati AOT. E lua ana papatiso. A papatiso la pa fana o mai le pepe. Ia na lolo tinama tamai e ave luma le fai au. Ia na fapa ia le. A o lana matua wai lo el pepe le male le anga. Ona papatiso lo la ia le vai faka ele. O lo wa la ia na ngona i le asolua. E tatau wa le wa umauna pa fapa ia vai nga le la ro fale ia. Ia no o lo le la solua papatiso o malo o to ele afionga ile tai o malo ia pole. Ia na amata mo ia iloia. Almena desa o mato tala no ai male pong tala. Na makaria. Ala wa umana ona patotola to ele ngali ile. Ya le la family ina le na na o ele lo saki. Ya. Kalau kule al malo ko sa ko. Ya wala la ang mga yaile ko sa wa pa ia fa lua. Malo lo sa. Ele é se kula fonga ka yaile. Ya por fa lua por fa ko. On vo el fa to. Ya, on ele se mela e avo ele angal na me o meli le. Ai atangi ai. Le ko vo le e fitala yo luka sekala yo luka pok. Ya, le baba ayatulat le Yesu dengan rofa le ata main fa pe mai. Ko ya confirmation mele ko confirmation ya ko aroya kingo ba kausit. Ya, le tatos ya sono mai do fiong. Ele yo le tulangal na le o mato chalo molan kako fongo ngei. Ya ngamaku ko kalangole ole fa karimbai le. Ya fa tai. Mato fa tu ya ja. Ya le ya le sio mato pesili na pesilia ya tu mai fo ya mamaro le tunu. Ya le tulanga le fuina le ya le tua inga lava lawa fionga i wa fa tawa fanua sa moa i saina ya o le nganga na so so ni fa mama maro tunu o le fa mama le sa no mai sunga le te sili to lepa ya si to fa ma o le lawa uma na tua i lo fionga fa tawa sa moa ya saina te le o tupe ma mai tupe wana na ya ma na so nei tupe ale lawa tu la i fa na ma lo fia me ma la to vaenga ya fa mai o le la ba malu fanua e le foni tupe se to fa mama maro tunu vol me na le sili mai tato poklame ne tem E ma jofo. Mta puna to fonua. Sai la lo vai nga fia me. Ya. O to no le chapipi. Ele no foi nga le tarwa. Ya, a fai la fai nga me. Ka sil a fia me pe ma fai ia me. Wa de se me fa penda no ulon fai fia me. A le la wo tu ton. Ya kan bilang ngai fa mam la mai. Oi polo fa mam la mai pe ngai ni me fa pe nga wa fe ngai ni me fa pe nga. Ya ora winga la fia be fa. Awa ya le sa ba yo mo meto fonua. Ala o tala no atu Ore makwa pokor kamale o la uli melo de pelo. Mo ide le. De pelo le aka. Le asa pe ele kala. Asalo ka va pelo ya la uli ma masakang. Wa makwa if ya sakang. Feo lolo sakan yo feo lolo sakan pe ka feo lolo mai ko ai fiel ki apol ya le o de nganga lavana ya fama oti le tu langan le ona o lewa mai tawina fo e pokalame mo to samo vinga le tua
e ese foi le kanga i o le au fasalau nei temi e ese foi tala inga le wa ta mai tawina ese foi tala inga le le ma fu ento e batu a fesili nei e toi fa mamlama ma toi fa mamlama mai o te sili ia matua no fo fa sa tu ia mai loto fina ngalo au matua ia awana ia tau fa le ai to tono sini au se taria nei ia o le tasi na o pesili sa longa na iai o tupena mese o fonua na lisi na watali la o fionga te sili ia o langona lava o le whanonoa lava na matou maua foi lunga pento fai langi ia o whatau emu mai foi tatou tautonga le la whai le asorua ia o whai me foi ni mea le te tai on talewhianga iai ma po e melato wata silin ta whanonoa ai ia na manatu lai lea o le whamonyanga na le mota sa mo vi ingo le tua te loa le a te lese tatou taranoanga le vai aso lea e ava tele o no tele tuatua nia a mese lava le asolua ma le aso le taau tapenenga mo e tama matou te mafufau fo e fai foi matou fia talanoa ia tele foi nei pisili ae maneia si yo o le vai aso le si tutupu mai mea ia ona tele le stemi tatou talanoa ai whalaolao nei temi mo oe a ese mea te mana saunoa mai le maro le atunu ia ne saunoa mai lai anu ne ai ne ua lava temi le moto inanga le pisi latou o te manatu e ale tulanga tonu na le o fai tu inga i ia ba folanga al fati ka kele nga le o fa pena ngai balbanga le o tuli lo takat i a o le no polar kali a fai mo beor ka ka voi le pelo le ba fo fa i le la o ko o kaulela o lo ke meia makirkilo ia yo oi folo e kala mai po ame ale anga sa fai e pe o ko ia mako ole tulanga piko sili onga va no ai ole ango me se yo kule ba ole va ko la ko ngau e ta fa nga ruanga ko ngol malo ma so nga kasi lunga ia kong e pe fore nga mai wa luar ka kai e fu ela kanga marang fa ngau pala ko ai ya na le fa ngau le bali ai a fa nga ruanga mano male ave eso ka mai ai ava ku ka ele o yai le poko masangi malanga ba ale kulanga la nga le wa ko fa ke nga ngai tan malo ai le la mama ko ke fa ke kali o nga mu mai kai usu e fo ngal palme wa usu lo fo ngal palme o fa ko lo le ku ki ngal palme e ku mai lo palme ngai lo nga malo si ka nga ya e fa ke ngai lo malo fa ke ngai ba malfa masinonga le kai miringai la le se palme le fo ngal palme fa kala palme nga sau de pet mo in le ele ai o mai ngai ele fo ngal palme fa ma popol palme fo nga kulanga le mo fa la solo le ya sakiu ma malfa masinonga ile mo meo o ikunga so nga fai ya le awa kalkongu nga ka pole kon vai ko alo le mo ma mai lo ya pam singo palang e fa maungi am ya komu ku ko kas o se me ko makanga nga wa alo fi alo alfa ya ma ko inga le awa nga fola liba mai ba mai lo e fam si ko kasi la ko foi e fam si no ko di ba le o ma nga ofia nga fi wala fi ala fa so ya la wa mai khalifa ya le tua fa ya li mai ya nge me so nga fa ole tulanga la na ku sa ko merge fiafi ba kai ka tu talandanga ya mga kukoy telemisi ava ngo kalangwai o lo loma le matu pelo inga ya e pe ano matu
o se whelo ingo whiwhia. Whawhikai. O le mea e loke ai o whai o kongo pane. Mo in le. Ia, penga tātele o na patino matu tiuke. A lea e le I mawhaia o na Suia fo. Nai mai pan mene. I lona tulanga tau tuai. Ono le lama le whakaukoa se le pan mene fau. Whaftai lama ia e tele a perfia te tanoa e awa tele. Tato mauta sa moving le tua me sila tapu ingo ta mamti nai nau whiunga e nu tapu ayatu. Ia malo whaatai tere lava I nau whiunga le taitai o vai ngā whaaukwhai a le HRPP. Lau sunga Dr. Tuila e pasai lele madine ngoi. I mo le tatou pokalame fo I nei aso whaatai au saunoanga whaanualo. Lo whangia e le atua I lau soifuanga lue lau whiunga I le taitai. A wale whina wina o le whaavai o Samoa ia toi whaafo I tūlanga di sawai mai le amatanga. Ia maua sau whina ngalo ma ia maua lo soifua ma lolo ina. Ma ia maa se lo si ufofonga I wha ngangana ina ai le ami o tonu o le atua ina ia tausisi ai peasi o tatou ma lo I le whaavai. Ia ma le tūla fono o le atua. Ia o le tala lean maut Samoa vi inga o le atua mai whaafesunga I whaafeangainga. Ta mama atua ma tina ma atua ma le lave loa Samoa. O e o lo lango ina vai nga whaaukwhai al HRPP ma lau a whionga le taitai. Ia manuia tene le nei fo I pō ma fofuanga whai. Ia so I fua ia watu ia le avanoa I te whātua whāno ia mai ai le marua le atunu. Ia, mo le atu whamalo le voi avanoa tātou whasoa iai. Tai. Taua le tūlea le voi sa o mai tātou talanoanga e vai astanuai au ia la ina whaatata la fonga. Te lea le wheau na mori mai ai. E le manatu a voi lele. Tu sama noa I le tenga malolo e nei. Rie lam. Matu tapua I matou. O le tulanga sawa. O le o matu tapua. Rie. Tai. Ala voa tu iele a manoa. Tingana matou loa o le makua lea mia kongu ma son kula fongo ngi whai. Ala u matou esi. Ala ua tu iele a manoa. E sili atu la o na malmalama utou I ina. Mo in le. E whenga malo Australia. E iei le malo, e iei le tuangai. Mo in le. Ma o le tuangai, aso uma. E tala noa mai ai pēr, ma whai mai whinanga I lunga o TV. Mo in le. Mamra le la o tau. E ala on whai le tuangai le melea. O le kawhi o whinga le malo, mai le whinga a mio pio. Mo in le. Ma o le kai mi e mu ai le tuangai. Ma le tautala I la mio tono. O nga sa loko lole ngā le malo e ka lepe so se mea. Lala na, e malama le e o tau na, e mele mato ki whaia. Ai ai ale I leo watena. Te kuia si malo e whaile mato ngā luanga. O le foi sa auto iai o tau tonu. Ai ku ia ua kau koe whana me lame. O na manatu na. E atangi ai, le malama. E ngā luanga le whaangai. O le ngā luanga whaangai. O le mamori o le alofa mori po. Ai awana I lunga o whatuanga. Ma tawhio fiai mano le ngai ele kulanga wha kula fongo. A whai ai sori la kus kula fongo. A e ngungu. E ke koe osa aku mulmuri a sau lato upu. O le tau ngungu, a liani e tau lango. O le kula fongo umon natu pasia. Moina. E longa winga la, e koe osa mulmuri aku, wai ule se anga. Ba ule foi la se meto e whamai ai se finauma.
al melana pe fo o langa il tapuan il faso toma manatua o lea ua pasia i Australia pasia New Zealand o le skoltu la fono piko mawa i kongu o fionga le tua ma o ai nga susunu ai le o so toma ma susunu ai komora ma o inale sa wai le upu le o le soltu la fono fa so toma o se anga sala ma soltu la fono ingo sia kele le tua o le foi la mato te mata tu le ano mala fa natura na tupu e Australia tupu New Zealand ma tupu e perfecili e le o le mafuanga o no meia o no winga ia o le lae ua o langa i le malo ai o mai nei la te alfa i le malo i le tulanga lea o le winga na ngā winga le mato te whaia e mako ke le mango fofo o le ngai ai le kakalo faa le kare sia ko inga le kumai o e kare sia fo le AOT le lile e kare sia le kare lila talo la to e kare sia fa pea le tua fa manga mai mato e mato sala na mato ia maliloa manga sala ona o mato ilo le me tau no fai ai le fai sao e aria e de fa manga ina la sala ya ala puta il tato nanga mo mori te le atu ka malo awala foi il tato por clamer mato fatai tai da fatai e foi la lango mai il mato su nga pese o mato ai vai vanga a pe wa le tafu ki foi le nga ki so son mai ono tilo mai e le copenga o le avo o le fatto sottele ale ia on o sani foi mo fai ai o mato fatino ma fa nga tau le afu foi a kulingi o nai ainga mai lango mai fo ia le ala ua tele ia e o foi e le ofisa autu ma le portfolio wa koe whaleleia atotoa o ne meo whaleleia e koe whakulanga ai le whamalo singo le vaenga ta pena mo le sifo anga iatu si naunga lava mo le tula i mai foi o le sao Samoa e le talo pea i le tua whatawa nau toe ia to pule peia to pule pele tua e iana to finga mo se malo e tula mai e usta iana tula fono ia ma apo fo e tula fono le tua ia ma to le tu pala e fa pe on au mai ai e fenga malo le nei ia upu e whaalo ia e mo whaalau iloa lau tele i le laulangi atoa o le malo Samoa o le malo e whaavai le tua leo e tutonu o le whaku e whaavai mo atu sa i tua o le whaavai e le kaugia e leo se vaenga o le whaavai o le malo Samoa o le atua fo na te sila fia mea uma alona wenga i le nei lima sfuru mo le tukutu sanga taimi uma sa tātou tāua i lo whamai le atua Samoa ala e soi le atua o le tātou te o le ina ia le atua e le whamai le malole nei i le atua o le ikua o le whamai le o le kongo o le whaku o le whamai le lawa i tono o le whaku o le whamai ia mi ia pēr le atua ua o le atua na te au maia mafofongo le ia e mātou ona ona e mea i mātou mana me whaingaruanga. Ai o le nei pō, ia whasoi fōina lava le mamalu o le tātou atunu. Ia tātou tue whenua i fō i pinangalo o le tua, e se taimi o luma, soi fua mai manuia. Soi fua ia lau fio.
lea ua tulaʻi mai le tatou taimi ua 5 minute ua te ai nei le itulai 5 isini au se talia tatou polokalame na ma le afioga i le taʻitaʻi o le HRPP le suga ia Dr. Sailele ma lia le ngoi i pei ona outou faafofoga mai ai Dr. Tuila Epa Sailele ma lia le ngoi pei ona outou faafofoga mai ai faatalatalanoaina i luga o le tatou ala leo o le pesela lea e momoli atu ai foʻi alofaaga mo le afioga i le taʻitaʻi o le HRPP ia faapea foʻi ma le vaega faaupufai a le HRPP ia manuia foʻi laasaga o le aso ataeao ia e mise foʻi le asogafua tapuaʻi le maota Samoa ma ana paaga ia mise foʻi Samoa uma o e o loo lagolagoina le vaega faaupufai a le HRPP ia mai latou uma o e finagaloina ia toe faafoʻi le faavae Samoa i le tulaga mamalu sa iai pese lea mo le vaega faaupufai a le HRPP a mise le afioga i le taʻitaʻi
Se fuluma le tolu minute ua te ai leile I tūlai 5 isini au se tālia. Pisena o le viinga o le atua. Saunia le au whaipese. E whakasa mai I vini fōu pe ono o tau whaafonga ma mai moa mai ai. Io lena mo le atua I alo whaanga o le tātou porkalame nei. Mo le afionga I le taitai o le vaenga wha whai e le HRPP. Le sunga I a Dr. Sailele Maliele Ngoi. Dr. Tuila Epa Sailele Maliele Ngoi. Ya, tu sa foi ma pokalame nei aso. Mis foi fa sauni atu mo tai. Alo fionga tole fo pe mo foi fa malo dia fa tai foi o te vai le tele officini na fai tapi na pena le ngata foi o sili sa awina mai foi le malo la tapua ia se tata watu no. Ya, mis foi officini foi ia tata pokalame. Ya, awa ave alo fa alo. O tele foi kau dia foi ai tele ni me lo mafau ia malo ale manatu mamau to fa mamau fa tai lava e moana o fa tala foto fo il tato autostus to tele le tato autostus nei jas la tala to fa ia tato fa mangalo tu isio tato por kalame when ye se me e finale ia tato fa lo fo isio tato so a pasal ia mo I lava ia o ese senga lava to taltonunga ese o taltonunga ia o tatou o whana o le tua ia e ale manatu ia la finale I fese me o fasalau me foi niso o fasalau e pa o papa ia awane I manatu ia la foi no le aina tatou uma o taltonunga la foi ese foi taltonunga foi o iso tatou uso matu fa fini ese foi tatou taltonunga peia le in ulo tala le na fai nei atu le panei ia o le nganga fune tau pa malama a me sia tatou ia tatou te manatu tatou te tatonu fatasi ia o te le aonga o le sunga ia tu le epa ma le malu foi o le vanga fa foi le HPP ia e a fa pe foi la le tu malo le la le tu ma ile malo a la fa va pe le fiona sa fa pito ia feme ia fa pe foi ia la tu vanga fa fai ia le sa no ma ia tu le epa tatou loto tele tatou fia ia ele ai lava si me ia pe fa pe o tatou la tatou angai ia ele te tatou tu mama ina ia sao lava tatou tu no mo le si foi ia au na me uma ia e tatou te tapuai o le mafuanga o le faina fa le o te ofisi e le mafuanga o tele o temi e wala se tapenanga te fai o te vai lo I tangata o lolo me tona fai e me mo so ma fa o tai au li sia so tele o banga le tai au le la to te o e tari fam sno e u levan sa no mai tu le pa fa pe mai ata to pina le pa pe mai ia li se me o na matoloia ia o tala la fa lo tele I fo ina ia ai le tu mamaina le tu mamaina o nai e le o mano lo le fit ia le foi o fa fonga tatou ma le mamalo le tata au fa fonga me se lava ia sunga fa fenga ma no lava tapua ia pe o wa o le tau fa le onga se manatu wa fune to fa fonga ia o fa malu atu ia wa toe pe ia le va finga le la ko ale ka wa ai ko di umbai ke fio va ko ska ko fesidi ko e su fa ko pe kopia ko al su ngorta ta kai au bueno menge e o la le I finga le talanga ya ta le aus mai sure ya lo vo fa no mo le dis da vale no vinga na ia o na o tau fili atu le tustala ia atanoa pe le ora vea atu le ngoa to le forto le lisi e na fai mai e le ora vea atu ala la vea o iai ale nganga maurunga lava le ala na to e sui e le ia la ka wa ula gia fa masingo nga ka ko ngai me vale ia la la to e sui e le manatu ia la vana I tu sia vanua si sa no mai le sunga le te sili atu le epa ia ona tato fa longo le tato tapua I le so taia tato taro le tu ia mola na me tonu le so taia ia fa pena fo io na mola le me tonu le tu tato taro le mola me tonu le tu I le so lua ia ese me te fifsi ni mai le ai o le te fatatali atu fo I se I mai ala sa no ai la facilitas wa leo te fa lungo I te fa te langi ia le fionga ta ia le HPP le sunga ia
Dr. Sailele Maliengo, ya tula epa Sailele Maliengo. O tai sit, awai, o lea fo ino whaalonga mua muai, ina ua uma, mai whaamasinonga alwhak. O iai fo i le ngō matai, o whaamatai ai fo i le lava enga ia tauna papa, ia ma lona alii, o i e ngō ana. A lea fo i mua whaalonga tatu po te karaka. Ia o e whaaleo fo ia tira e po o le whaalangi fo tira e po tai sit. Pera mana ia au ia lau whaalangina. Ai e te taulana o malamalama fo ile malo le tunu. Po le ale wingo tai sit. Nunga wina ramo koe poke kako. Lea, e tauanta tiki kaula malama ia au. E tauanta tongo malamalama wai. E le isa mea la ngofo ia la whalonga kwa ilau whalangina tai sit. O te fia iai, mana ia. Wa posta ngata fo ilele wa keling meling te whai. E ave iai whaaya Pei fo i o nai palangi fo ia e watu o ia tātou. Ia whai mai ala tau ni o matai pei fo o le li fo i lele lea. Ngo fo i ma video ma sko ngo tula e pala fo La fo o fo ia se tātou ina ile ao tātou malu. Ma ave e lon tole a fo. O la walu ia mal tole e ku ia le a fo e ku ia o tole. O le winga na la usili po le asa o fina ngaloa. Ma fuai ona e whaalupe ma whaalangi fo ia Dr. Tula e pasa i lele Maliene ngoi o tai sit. Ia na o whalongo o tau ia leunga ri ile. O lalo ai mo wai malo. Ia le sau no ne sunga Tula e po kau kale. Ina ngo vinga na le vinga na o whamtalanga. Le mea nau so mai la mafofau. Pe whawhiwhea na o tau mawhai e whamatala atu i atu la e pa la o karikonga la o whawhikai rea kua. O ngā o le sa o kirakiro mo mafofau pia. O se e longa mawhainga koe la asia se si lea makakia. Lea taita. Lea kaika. Ia ke mangkua le vai keimi o whaikau i kalawhaso o piko lea kumo. O kau le makaafa mata afa Yosefo o mata afa Yosefo la o langa wharanginga o le ali sili ali sili o wa makua fiusia mangi a makaafa le mausalio makaafa mo le kumu le wa umaku kaya o ia ko inga o le ku mau ala ku ngaveng e kau mai ai de kemi leanga koko kasi Samoa. Nga whai mai a ngai me yasola, re kao whinga o kako, o makaafa, o marie ko, o kamainga i sao mai ai, o ngā kemia, so ia ku lauaki, ku pua, e kele nā kamainga, a pia ngā le whālawa lea o mga kasi e le e whawai, ai ko kele a kamainga lea ku, kusala, e ngō whapeloa, ali sili a le whionga le kamainga i porku ia kua makaafa, ai kai sili ku te epo. Aves pati modeli. Mana yo lo finangalo. E sili aku ngā. E lo merengi e whaimengi. O sa mōre ainga. E whawhenga ainga de whemisa. E whawhenga mai foi. O lalo ai mawai malo. Ne, o re kai sili. O se whai longa ngā o lo i aide kua. Mahali. Ia fuana na whamkaranga te whesililinga o whengi, si e koe kari whamamama mai are kūlanga lea whai mai wo umanga e whakawa mākou ia sainga. E fia ea, ongos furu e kausanga pe se laumong. Se laumos furu. Se laumos furu kausanga, wo umainga sengi e kula epa. Me e seri inkalesi ai, ia o mele. O ila, le, wale ngaka le mau alonga fō mai. Nanga Dr. Sailele Malienga oi. Chiva kule whinga le, Makolia le mele yang ngabenga makolia mele sa achi bile fa makala de fiunga ya professor Farwa o le kulai mo le HPP ma faulung o le o funga o makanga renga umman malo mo me o CEO ia ma makanga renga malo ku fa kasi umma le mau ai le lang ona le na ave langa doctor le le na mo umma ngela keminge wo kulai mer kemo kako ia le na mo mangakun mo to sa mo vi inga le tua kako umma ka pu ai de
finga le kua ka fia ka ko pokalame ave ka ko taito le e le sunga ya tu le pa o le taita sit ya e le fa pena finga le se me va peta to tadi e me mo ile ya mai le lua se fulu mon tupu tau sanga o pare mia mai te tau sanga umbi te le fa gonga fa ka ko ya sai nga mer tau sanga mo kau sanga lua kau sanga koru kau sanga fa ne wo o mai kau sanga lufu koru e fa mapunga me le me fa pe ya le rawa mapunga mai ya abo de kali do va nga de nga mapunga mai ya le va nga o ma le nga fa ya kuskusinga i lunga ya ku le epa a fa fonga mai ka ko pokalame yo mai lo kali mai po nga fea wa fa ka vai a wa ko de kali or ko inga porque kai siri ya kali men mot a wa de kali mota ya ole ya ko ke le ala o kuskusen mot ya ulalia maleo ya mo teisi manaya ya fa pena fo ya finally ya miti Edwards ya te tali mai ai po nga fea ya opulasi mawala kali mai ai kuskusi le moto sa mo vinga le tu wala o fai ko fa ya ka ko e kali ya po o fea na me ne na mo ngai ave tu le pa fa pe wa boi ungo fa msingo fa pe contempt of ko ne na mo ave e fa fea la ko mele fa o fai o kana fa ku ya ne na mo kemingai o le na wa la a firma singa kanunga fai de media o la fa ka disko inga po afela ko se si merse ya melanga o le pinge fa maunga ka ko kanunga ya o ka ko kariko ngunga e se umar ke do me inga fa se mai makua ia ile sunga ya tule ya o le taito la nga le sunga ya tule o le taito sidi ya apa pea o ia lewe ngo fo ma ko so mai ya o lalo ale aila da sa o sidi ya fa kai mo sit ona o mana malama po le ale wingo ta sit wala nga o ka semana yo lo fa malama ya le fo sa fa langi fo le fionga fo le tama ainga yam ta fo ta sit le ali sit lo le ali sit yo fio vai ko fio mai le tama ainga yam ka fa por ku ya ku ka fa ya fio mai ro fio le ali sit ai vai ko su mai tu le pa ya su mai o ta sit ya malo o lo fa longo tu la ile tara mai fo itu le pol fa masinonga le ta ya mo kwa ke le fa le ton o la wa fo I va ai le fio fo ile lo ia le ya tau papa pe ona sa no mai fo ia tu le ona fo ringa pe le fia pe e hita ia te ni uma ai sa o fa longo ia tu le pa fo I sian sa no ngai lungo o alata papia o aso ia e la te fitau I lo fa me mai lo ao se yo kisi ia me fa manuia ia no fa pe leo ai a semana ia ai se tanga tau le ali ia le mo fa longo tu nei I me e sa e mo kwa mamao ia pe ai foi ole sina ngalo foi o afaina foi ole foi ma fine ia po le foi uso e se awala faali mai le to foringa tanga foringa mo wa mo na ai le ata le nova e Facebook io faali mai le afina le ata le fianga par mia ia fiambe ia ma finale ma le sunga ia o lo tu lo la va o lo mai ia o mata mai pus ia la mai le ata o le ata le tamai pusi tu lo wa sa mo ia la e fai tamai pusi ia finale fatauto lan vai ngale ala fe mit mai de ele fatauto o te fai parok ia o akalanga o sa fia finga na ia ele fai no o si tato si la fia na le tua ia ale tu lang le sa no fo ia de I fodinga ita ia ta ita ia o fodinga o ana fai o le tua o le ale me fai lo ai po le alfa morning fai o le tua ya la pele o fodinga fai la e teita
Nongo minga ia pau ha folding o le tu na. Ia e ata fo ia e o folding le tu e din folding o sis le vinga na le facilina ia e fa e te tali tu ai do facility. Na ngai ste me ke kai. Ia wika na ngo vinga o ti apo. Ia pau o folding o me le tu na ken. Ia din folding o sis. Ia ma lo na ba le sa noi tai fo mo tali ngor facility le fo mana le ila ofisi ai te ton foi le malo le atunu ia tapo ingan malo le atunu umo le aso ataiao ia mese lava le aso lua se ia le aso lua ia maua to file mo mai le atua ma ia talo ia tauro tato talo sanga mai tasi lava tangata na te toe faalele ia le mea atoa lea o le fionga ile ai fo Fono fetalai. Fono le fofonga fetalai. Ia o lea ua. Na iei le pinal se tasi fu pa anga tato program. Ia ante loa ia la le taula no sofa na finale manatu foi tulanga ato fio le e kalesia. Ena wala mai matala no. Ia na mai le ona nona tantununga. Ia masi fi au foi na tuatu e finale le nganga le tu ia ti. Pe mai nona tantununga finale. E fa pe tulanga na win mano sa mortemine wa fai ma mea fuina le wa pe wa ma sangia ya e fa te taula na tala i le tuspaia lana na mafua na ofina mo molita to fa me nga sunga le lisilia po le tete silia tu le pa ono le tulanga le solua ia taulu ia tulai masi tulanga fa fifina mai ata to fa ta si foi ma na yuso le la foi parti ia mal parti lo fa pena fa ta no alte te sile tu le na fa no le o sa ma ne tamari fa pelo le ntala o le mena le watu puto le fo e fia fa so atu ia ti o ia mo le no te fa so atu ai o le me watu wa le ngata le mama sangia ma le lua fe suma le ono tupu ma le lua fe suma tas Lela na o malo lua fes mo leono o tau tonga o fa maoni a o tatu ai leo final vangal fast tu le fono ai o a o man tau to ile tuspaia tau tua le tunu nai fai le fono le tunu a le wo ne wo fai la to campaign ma na fa pe me le no sa no le ngata le o fai la to mena awala to lo ni nei an me la tu wala to lo mal to mene wala ta pena foi le tu tau se le me mala ya le wala to soli le tau tonga le le la ta tiele me le na fa pe ia tu le pa o le se tu su e mene pe to ya en vai parlement ia le tu langa nei o le fa maoni ale sa tau to tu spaia le nganga na o tau talanga o le fe au mai le tua ua mama sangia pe ia le tuspaia pe o se tusi fina le nganga o le tua ia pe o se tusi komiku lo wa fa fuanga le tunu ia alnea na wa fai mata alonga fina le we wole manatu mafai la to fa to tonga ia saulono no saulono fa pe mai lo ia wole ngatale na ile temi neida ua matua a fai ngale fina pa ia le tua I mero tupu mai ile ese o mea ia na tauto ai le tuspaia ese mea wa tupu mai ia o fai famsinonga fa mai lana na sanuanga a fai ole manatu le na mai ole fe au le na mai ole fonga feta lai nei ole fonga feta lai nei o ia lava e to e sa o nei me ole fonga feta lai a fai e fonga feta lai ile amiotono le tua le vevesi o Samoa to e fa fo I mai mena ia na to a mata ila ia le longo ina na famtananga fa tauto e le ao malo ia le afina le fon fitalai mal palmia ona fa tauto ile le fon fitalai ia le palmene ato o lona kalanda o le fi auna na mai mana ia fi a ia o fi auna na mai le o sia tia oi au tini mana au te tala no to ina onga te lore temi o vai asole ai pa pe meno la ia na mana sanoanga a fai ai le ma fai e fonga fitalai fa tu langa le to fa sa o il fa vai le malo Samoa ia
o le teimina o le ao le malo Samoa. Teimina le ao le malo Samoa. E au rona fai sana fufuanga le palemia. Ona o le whaatasi, o le whaalua, ona ia te ena. Te ena i le malelenga le. Te ena i al tūlanga lea o whai mai al to ina le mea. O lona te ena fai o le tuia anga, tumini whano. O lona te ena whi ngā, o lona whasinga manga malonga ainga. Ia, ma taafa. O lona ke enga whi ngā o mare toa. O lona ke enga whi ngā o tupua po tuia tu tupua. Lango vinga la, mana ia rea, pe fōringa mai, e iei option me misi atu lai i o te mina o le ao le maro, e te tau loa na sau whasa, langai, i hei fōi le atui o le palimene, e le whapea le atui awe le whamsinonga, nea le nau na wailoi a sunga atu le epa, ia si toi fōi le palimene i tonu nona paua, ia o na mailo le whasanga i whale ma le whamsinonga, te mina e de o mawhai o na tasi le pito le iai, ia, o le talana ma le whiauna na whamatala mai e tā. Ia, lua whasoa tu e lau whiunga tausala. O la lawa iei fufuanga ma o le tua. Ia, dela no whai ele pese whina le pei o se vai tawhi. Whiwhi le bu. Ia, o le moli mau pea lea, o le moli mau lea. Nanga vinga, pei fōringa mai lutia i puava, ai mapu i whangalele. Te keimi ngeila, o la kake sou mai i puava. Au ke loa wa laka i whangalele. Pera ngāna ngā upa. Pei lao ngā e le pesela ngā, e pei e whina e moli mau mene. Polea ngā ma le sou mui sami. Laku warwai kafe, e le sou warwai kafe, kafe a kua laku waru sami. O le mena le whela whamatalanga. Whaila ai le mawhaia e le whonga whetalai, o na whaile tūlanga lea whaatau tō, uma i el palimene atoa, pape nā fwoi. Ia, e na whaatau tō mua le ao le maro, o na sao le whaavai, pale whai ngofie. Ka ilo ia i pala so i loa ia i au ia, kasi ia ka mai whao lai misi. Ngā mai ka mai whao ngā viri, whakau ko le ao le maro, le whonga whikalai, ma le palimia, whakau ko umaloa ma upu. O le whaalawe foi. E watele le mana o i le ufi. Ai fefe le papa. O le tūlanga tonu ana le ua ia i vaenga wha o kufai al fast. O mana o i le ufi. Ai fefe le papa. Mana ia langona o tūla epa. Ia ai tali tonu foi. Ia e whaale longo maali e foi ia lato. Ia al mea moni ia ia. E moni ia. Mo mga kua ia lea o le whaiwhi au fo i lea toi ina na alue. Whaile loko fo i le tae au i lungo TV. Ia waso fo i lai le TV ngā le lua api ia lea ngā kako whanongo longo ai. A kaupe i fo le leki ol koe inga ma la maro ka sau e wha la lama ai. E koe wha ola liti oa. E se lako mani maa u koe. La le ua wala whai mai fo le manu le atunu e whanongo longo le i se wha malo si fo il tai awa. O to ina la ta waso to ina. Fua whai au malo lo ta waso. Ia na olo le amasi o na whawhine whai mai le whai ngā lotu lo tai awa. Watu loa ia o mai fo i tama kai pe au mea ia te whai ai. Fo i e po hola tato ala leo a wan whafonga le malo le atunu. Whanongononga tu lolo o nei o whakololo tama i le a whinga koi. Whailonto i nei a mata o lea lai whata i tai. Ia whakulolo i o le a whinga papa. Ia a mata lo. Kulo i lunga makau leo lea waso to i. Kulo i lunga ta waso. O le a tato tapua i atu i le atua. Whai mai le whanonga tu lolo vaenga lai maana ia mea si ufonga to ina. Koe wala o kufo i le ia i whai i ta ofu. Ia whai mai papa. Fatad, ya fai mai lo a makamo i lo arka waso waika. Waika ko inga. Ya fa ko lo le ngengo mai lo la ile fo ta mai ile fino to fai to ina a mata. Makau le ala le on e nge ko inga o pol savai mangongo ma ko lima le wa e fata si ai foi ma futa mai le motu manu ia wa ke ia le au fasal lau whanongononga kunga wa ika koe ingo pala wane koe wheme koe
o ai la le fe le wa fa se e ka waso wa va nga ko ka pe le wa fo wa ika ko inga e ku la ngana ne ye la so na ale fa sa olo ako ya ami no ko inga kala mo la un no le fai la un la un le si fai au no ngole na pule la ai na ro ya fa pe le fa o ka ko wa kumu kangaka fai kana pepero ki kina kono ko inga i le fai te au i le siang ki a konga ya karapelo oi ya karapelo oi fa pe ngala le kala pepero ya ngale ka o dia ya pungo dar ya ka o dia ki kina kono ya le kusi pungo dar ya kusi kono lima fai te au i song fari ku me karapelo oi agi kino oi ka mai oi ka mai le tina na dinga ye deu fai anga me de voi uma ngai me no man fai ya tala pelo foi ya o fa pe fo le fina le wona le tu pe ya wale mani fa menda tala pelo ma tato se malo to vai fare anga voi la ta to e duas pun mal tasi minuti ona tale o le tu la ono pi inga le o le atua mo le atua fo ia lo faanga fa manianga mo la to malava o lo fianga i pe manga senga soltino de ia musica ne ia la leo ia mo ne fo i por kalame se fa fia loto ia e se ai nisi tinga altino ia te oto ma futa pe ile atua ia la iona vi inga ma wai fo fia i this time ia pese le ma oto
Toi lua sifulu ma le ono minute ona tale o le itu lai ono. Isini au se talia. Le vi ingo le atua na momo le atua ia lo faanga mo i latou uma o e o lo maftia inga singa soltino. Mai le au fai pese katoliko i siufanga i fale la tai pe ono tau sila ma mai moa mai ai telefon. Ia, whaftai lawa e re ko mengi lea te mana o se i a. Se i tato tala noa i ai re. Mani fo te whina ngalo lea. Ia a le whai mai a tānia to le fua o te mana ato taimi na e pui na ICT lea i si whanga i whalatai. Everyone still in the choir till this day o nisi wan nofu i atunu i whafo. Ia so e sa le lei na maa. Au ti kilo ko nisi au la iki ngare. E la iki mai numara whai pese. O koe ki kilo ko nunga Facebook. O so te. La whai me vingan. O lol. Ma kenge mako kua. Mo umi o whai a inga. Malako kai ko rua. Ia. Whamania lea tua e mantua pe o tau. La whai pese uma ia sa tapu e mantua pe o tau i te me talavou. Ia leo tau whai tau a inga mwhia. Pasi usino i tau whanau o tau aso au le lei o tau talavou. Sen mana i o nemea. E le ko mengi ne sau i a. Whamanu lua tora atustusi se o tala noa toa te a. Whai mai. O le swafa le tō whale o tala mai. Whapea mai. O tau iai le ati. Tau iai le ati. Whai mai la ia. Le saunoanga le. A le sunga le a tau ai le ati. Whai mai. Whai mole mole lava. Tole a fua whaafewhea la le tūlanga o whai unga se se ia ua uma o na whai. Lea ua abe esenga luenga anisi o le mamalo le atunu. O te le a wa iau pe a whai. Ai to e tutusa e whau pea le fast. Wha mole mole to e foi e whai le whai ngā pālota sa mo atoa. Ia, o le komingi ne isi la ta fia iai. Lana ta fia iai. E tatala noa e mana mai foi se. O le teimi nei a, woman sau noa mai sunga ia to le epa e. Ia tātou uma, awa le papole. Ta puai le tātou ia, tātou tu ilo mo le atua. Ia, o la tau le la oe, ina le finau ia. Ia le amio tonu, le la sau tonu al komini le a. A whai ai le whatau tonga lea, le whai. A whatau tō e le whionga le whunga whatalai. Ia, nā tō telefone tātou au tustusi le whai mai, whapea mai. E le simi mwhaina whailanga o lei aia la auli ma whia me, o la tōu ia leitu o le whunga whatalai. Ia, ai mo umana whaamamnama le lei fo e le sunga ia tu le epa, le sunga te teisi le tu le epa. Whapea whale whionga le professor whalo. E este ale whunga whatalai. Ese le palemia, malanga vaenga. Ese le whamsinonga. Le teimi nei la, pi fōringa me pipi whaatasi le whunga whatalai ma le palemia. Ono la tau lava le pāti e tasi. Ai a o loi tono le palemene. Ele o atu lisi vaenga le whunga whatalai. Ma tau lia o tu le epa ma le HPP. O la tauna o lisi vaenga o le angaia. O la tauna o le lato taitai. O le whunga whatalai. Tono le palemene. Ia a le palemia i le whionga ia whia me. Ia ma le kapeneta. Ma le whaurunga mtanga venga. O la tofina vaenga. Ia le whaipea mai ei o loi ei. Ia leo o mansau no mai tu le epa nei. Tu atu le whaatutuanga. E finale e mo ia o tātou mawhawhaunga o mana tutusa. Ia e re ma whai ona whai e whunga whatalai me whapena. E o whunga whatalai fo e o le mo whena mai lana profile o se tangata ta mai tele. Mo tangata whai o iei tofi o le lotu. E re ma whai ona nei e whai e se tūlanga whapena. Langa o sa moa atoa. Ia e re mwhawhena tusilo na suafa na te whai e se mea whale tonu. E halu tal whasopito. O le winga na le whisiri pea whawhewhea la. Pe a whai o nei mau mesi o monei ai. E toi o mai le whono, e te lewa o mai ma le paenga o le awhaina le i nufua o mai ia, le la whatau tōne. Toi ole tu e whaiwhainga pālota. A ole tu e whaiwhainga pālota, ia ma toi mo mai o manufua ia le HRPP. Na mai lo lea, ia o na lufu lima lola ia lea i le lufu wonu. Ia o na tasi lo le nufua le whapea
kwa activate pea uma le a whapela mo mai onu fua le chapipi i ona lufu lono te lai sa wale ko meni le ale ati e fina le e popole e lana popolenga le ai e fina le te tautonu e le isi me tato te popole ai o le whaavai lafa ia pio le mele na le te manatuai a whapela e tu malo le fast ia e tu malo lava le fast ai sia nanga lewa uma le unga whamisinonga nga sau e ftua whai anu mo mele lea pea uma le na nga uma le whatotonga e alu lava le fast e whaitatu malo ai o le HRPP e whaile le kua ngai ia whakakari dole ia ngufua ia fiku po ia mawainga ai asau la ngufua ia fiku koe swipi mai le HRPP ia mo lufu lima loa le lufu lolo a whailona ai finale ai po mai le a foi le nufua le po ai mo ai e mo le lufu lono ia e le faina fai se malo lufu lono ia o pe yo le talia tuna finale ia terminei a mo lo fatto tu e tu malo ar fast se vanala o ia na isi me tai pe o meneno fa mtala mo te i wo le mafai ona fatto tu pe tu langa le tato tal noi ia a fa per wo fo le fast ma la to vanga fai il funktala e le isi me fa pena ia ele a misterio lilo lana ia na le wo man sa no le fonga ftalai i atulepa e tatawa na fai o le mea le mfai na alofia tawana a white phone e tau na fai o whatau tonga o le mea tau na fai ia awane o tātou popole tele i whamatalanga whina le pio mena o whai atu le tala le whai whia tala pelo oi tu uma tātou tala pelo se i o le te me whatau tō ai ia tātou ba ai a tonu ia o lei ele mea alofa le atua i tonu o tamā o te ia sio tātou atunu ia tātou tapu ai whai vale le whionga le whunga whitalai a whai lola e le ma whai le whunga whitalai o na whai tūlanga lea ia o lai ai a lea nei ai le mea whina le whionga le ao maro ele o marta alonga ia pio tūlanga na ai nu maro sau noa ngana fo ile autostusi fo i tala mai fo yo la to fina ngalo e tu sai fo i malmata o polo o tato tala no ina pea tai ton fo wala tala ta mai fo istaimi fa muta ina i tala no ina le mta o ia muta i fo la ia wa ia lava sino sao tono fai nga upu a wale tau fatu ina mali to tawati na ina se tato ma lo fa pele ia o tawa lava ina na le palengi le mea o la sawa o la ofisili se tatala mai la to fa la o fionga le tapa au fa asina to le afoa nei mau mea wa tupu mai i le vale o le fonga fitalai fa pia fo i le tua ngai ia ma le tu fo i o lua tau aveina le malo nei tai le alai tatu tapu ia mawhai e le fonga fitalai ona to e whaia se amatanga fo ina ia to e wha fo ia i le wha avai o sa mo le mensa wai le ana pe a whapea e te ena fo i le fonga fitalai le whaatautoina fo i o vaenga lea pe manao ia le fonga fitalai na te whaatautoina le vaenga lea ai e le whaatautoina e le aol malo le fonga fitalai leo e mai ala tau mau le whapea wa uman whaatautola tau e matawheo ma lona ma Brenda ma taula papa ia o lea lai e ono tupu ai la se pisa wai ele o le finangalo fo ina tu le paleanga ile o iai le whaavai ia o lea fo ina manino ana fai mai tu la fono o whaamesnonga sori whaavai to e sori tu la fono ai to e sau ia sa tiu le a foi le whaamasino siri koe fai mai koe au mai lan mea sori whaavai ngā masori ku la fono e mai koe whaonga o lea la o fai atu o le ala wa kupu ai le vevesi taimi nei ma le fia i foi tula e pai wa mautino alava e le ma fai ona whaatauto e le fonga fetalai di e tula e pa malvaenga pe a fai e le whaatauto ina e le au mamalo e le au le malo i le fonga fetalai e le ma fai lava i la ua uia i loa o la ofesili la se itatala mai lau to whaata pa au whaasina fai la o le au le malo o le la saufofo
I le ngase a malo. Le fea ngai e nei ma le atunu o taimi nei. Wa o te talitonu o le mau lea wa o ta watua. O le mea na le la atupu le asonga fua. E le mana o lava tuila e pai whaatau tō la tō le whonga whetalai. Pe a whai e le whaatau tō ina le ao le malo le whonga whetalai. Ia, se I kia kala mai lau ko wha pe a whai la o ele o ele ato le a fua e ao le malo. Le asa fōl ne wha whetau. Ia kaunanga masa o ao e. Ia, ai voi whapeo le ao ko mai pea. Ia, le ao le malo Samoa, te manatua. A whape nei lau e visiri mai e te au, pa whapeo au le ao le malo Samoa. Ia, mani e visiri. Visiri wha o e pea whapeo a whai o le ao le malo Samoa. Le kusau le wa. E te tala mai tau tō whai atea. E te tala e tō whai tō ina ia malo matua. E awalka wa imisa. Kei fo wale mani e le si ko whanes. Ia, le manatu e tia. O le whai ngō whia i le tali alo fisiri. O le fisiri sili ale ana whai ngō whia i tia mtari. Pa whapeo o au le il tuwhinga le E mua ana o titilo I le saunga le whaavai o le atunu. E maua I le tali o lo fasiti. Na whenale na whaatawhea I a tō tele o tupu mai e le tunu. Na whaatawhea fo I a le whionga I a whamuina. Whaatawhea I a whenale I a namla olu, lawat. Whaatawhea o lato umi o lato mau le awan malo tutu tasu Samoa. Te e atu I whenale I a tunu I a siamangi lato. O le tali la o lo fasiti. E whaavai mai lungo mena. A whai na whatawhia wanga ngā ongo le lofa I a Samoa. O le amelin whai whatawhia to le fua. A whai fo I na whene na whapipui I a tupu mai o le tunu I le mea letas. Le amelin whai na whapipui o e pia whape o e leo malo le malo. E te tau whai na whapipui. Nā sa whapipui tupu mai o le tunu. Whai loa mai eili lato a lofa I a Samoa. Le lofa le tunu. Tatia I nisi a mea wha po ai e poto ai e te nofo mea tala whaasoro pito. E te nofo mafua ai lātou langa I tusin mea. A wha pēna na maliu la wati, e le io mai Samoa o maliu ia la wati. O na mala uru, o no le tūlanga lea. Ia, nā te loa, lea la me le maliu ai tole fua, pe whapeo o lea o le maro. Lea me le tau, ina whina o ti tole fua ia. Aisea, sau ai tūlanga a au, tūlanga a vai na a toi ina na whai mai. Ia o mai loa le teimi na maua le maro tuto tasi. Le teimi fo ia le mau la wati se ia o mai ia. Mato lio lau o le mau o I sala whai. Mau le puleono. O mai loa I whina te le whamitalata la anga o le mau ala whamitala whapea, whapupu. Ia o mai loa le ia whina le ia tupuata masese le lo fitoru. Ia le na masoe e loa ia tasi whio tupu le atunu. Ia lea la le whapea ila na saunonga. Samoa ia o ngalo toto. To altai. Mol fide mu. O lea, sau wai lunga I. Ele I whaapea mai Samoa o e kau. Nei, ao ngalo koko. Ia, lea la wo ma teimi nei. O le a whaapea nei na le whialawhani te leo aina. Le whialawhani no, le whialawhani tu malo. Whaipule ngā li, whaipule. Awa tele vesi. Ala na mai tu mai nunga I le tali o fasiti. Le la fasiti mai. E maua e manenga mo mortari. Whai na mele. Ia, ai le mawhai fo I le tātou a whina le vanga whapawhai al fast. Koe sau le manenga lunga rua. Sau mo le whamasingonga. Lea lai mai tu. Lea lai mawhuina tā ua ia tiau. I le tala le no whamatala. Whai e le. E whina le nongo vinga. O aura le teimi nei. Tu sa po te whapipui ai anu. Tu sa po te oti ai. Whai le mesa. Paua lea la wala e te saure langi. O lo whai o lea mea tonu. Ioi. E rea mea tu la whono ia. E whai e lea mea tonu. La lea mea tonu. Wa ai le whaavai o lea tunu toi whaafoi. A e poko. Alu e whinau se o na eru se ori. A e whai I le whaavai o lea tunu. O putu sa sao. Lea me fui nai malo se ele sunga ia tole epa te sidi. E tau talo. E le fefe. Ioe. E tu sa lava po lan me tupu ia te ia. Whai me sa.
Le la fisili mai i le au le malo. Ano o le pana finito le case. Na o sawa dua ongo. La mo le whakako ni mea lea. Pai le mea lea. A besa oi mai. Aro oi ngofoi o. Fili mo le oi. Pai le mea lea. Wak man male lenga. Finito. Fia o masa mo. Ya. O le karinga. Pai mai loa lea. O le siaso ave kore foi loka. Ia ave lo kore foi loka. Walab ma le ngā mi o kou. Tau kare sa. Ya. Me la na le. Leo te manatu ia au e whingo fia. Tadi o rofisiti. E si sofisiti. Mano. No vinga la o te sa o lo sonoa e tau na whapena le tamainga le iei nei a. Le ai, e le whapelo whape ave loka. Le ai, a o le finau, whai e pa ul male lenga. Pe ia na sa noa tupua, tam se sire lofil tōru. Samoa ia o ngana koko. Pe ia na finale na sa noa fo ia namla lawati ia. Teimi te mana vai le ia. Ia mana tua le ola. Mali e lava. I whapena ia mea te sa idia mai ai. I le tōwha, e tali e fisiti. Malo whaatai tele lau fionga ta pa au whaasina to le afoa. Sai fo i mali tala mai o lau tōwha. Ia o sa ili ngā manu lava awale. Ia le manui o se tātou malo. Tonu fo i o whaafonga mai fo i le au o le tātou malo. Ia po le fionga fo i le E le ko mengine sa whamai o sa rima time whamai. E sili le poko ai le anga le whawhia poko. E le eise sili aku i lungo o le kulafongo. O le mela le fia whai atu, kulafongo ai. Kulafongo ai le karangoa mai. Kulafongo au skaria po le kulafongo. Me vinga le sau. La kulafongo. Ke le kulafongo? Kulafongo le kua, kulafongo mai mosa. O aka ho sa nima tai faman mode se ka me kula fongo pon kula fongo ki a pole si ya ku ya ka yo menanga a fai mele kofa ka kala fa le mai e le ai ma se si o fia poko ya kan ka o ma ka kala la ko fa e le se fia poko a we le ma fai al ko fa de ya o sa tava ko sa put pai a le ma fai ko fa de si o sa e kako ka alo le lei fai mai por kula fongo a le kua por le kula fongo a finga le malo Samoa por kula fongo Australia tu la fongo al malo o Samoa wa vevesi el malo Samoa wa ana le tu la fongo Samoa e se manu e le vevesi ia fala vela ia tau ma isa o isa no anga tu la epa tau ma fai la le ia sa tiu ma le vaenga ia mauare ia tu malo fast ia le wa fai le lava o fai an men mangana o ai ia le famasino nga maltula fono ia le vo vesi ai se tato malo na le masania a o le peselia o le atai na tu mo la tu uma lava o ina tala la tu tofa tu sai mal tato ta ia fai fo o fa o nge upu la tofa ia fa malu ta tano ile tu ai fo ai mai ati o tofa le o le ngana o le poto ma le mafau fa le o ai o manatu ia liliu mai o le tātou whilo inga matiti salpe o na masaniai.
5 minute ua te ai nei le itulai ono i sini au sitalia. Le vi ingo le atua soifua na langiina le au faipese e whakaasa mai apoli mauta pe ona o tō mai moa masila mai ai. Taluai le ua mafuta mai tatou titi se al malosi le whetalainga i le fonga mua le vai maunga le tō whaamuri talo. Whetalainga i atu na imatia lau tō whaafotu o Samoa, whetalainga i awa e lua, lau tō whaafiu, whetalainga i le avamua, ai o le au tamutau o titi se wa alfa la uloa ina o nanga ese e ono anga va ma fa manu e ina ile mama mo Samoa o e olo walala ma papa au ya tunu e mama Australia nei ia e mai se fo i fa manu yanga na yo tatou a inga i Samoa e ala le tulu yo le paleni luas fultala nga ilunga numero telefonia na ia inga Samoa ali titi sa e ngata fo ilea ia al tango fiola na au nanga ile vala awatu ma le vala au mai ia ale whaonga ina fo i upenga ta whailangi pe ona iai i nei ona po. E whatalo whatua i le anganga whaaloalo i lau whitalainga mutalo, ma lo lava le soifua manuia, ma lo le fola wilangi ma lo fo i le tautua atunu, me se fo i o le tautua e kalesia, ma lo le tauata i le nei tu lao le afiafi mutalo. Ya, whatalo whatu i lau fionga i le tausala lau sunga ai no ya ma lo so fu manuia mana tu foi le wa mai ona e pai o fonua pa i o tatu tunu ya me se fa fo anga le nei sei mo le fiafi mo foi o ma tu wa fatalo fatu ya ele ia le fionga le tapa fa sina le fionga ya tu le fo tai da pa ia ko tatu si fa sa lau ya me se foi le fionga le alo sina le fionga ya fialo ya mai ia ma pa i o tatu ofisa e tono sini Australia ai mo ia no tai au fanua e matasi ka pinga panga tanu pa ia si utatu tunu mo pera matu fatalo fatu ia au na le tua lo fa fale le madu fatu na paulia i so se fata fai taulanga ia o le lanto nga luenga lava e fai pe le aso ma le aso le mafai ona ngalo e to tuli vai lo mo le tua ia i mesel ta po inga o tatu tangata i mesel nei mo teimi ia e lo po male le luti male telo pa pitau le tatu fa mai ia e no le mai na tole niu le tua o ile so ia le fa tai male vinga ile tua ia o le lava tatu te sil fa i vai lo mo vai lo vai le pisa a pataro fa foi pa ia so tatu tu no ia pa ia lava ia sina topu mata male ia ingo tupu ingo e ingo papa pa ia lava le ainga mo la tu tama foi mo la tu ainga do songa pule matu mo tu au malata wa inga li kai ma va puti ia pa pe fo le tato moto le fa le folo ia sua mal vai fanua fo mai tu lang sa ole masala mo tu au malata wa mal lo ni sa loa ia pa pe fo le mo sa wa tu to mali fa tu o la le tama no telemonato tu sa ma fainga ia mata mai lava sa wa ma ka fanua ia se o ko isu fanua wa mo tu film punto ia elanta ia e ma sa dia lo tato no ia le sa tawilo ia malo so fu manuia nei sei mo le fiafi ia malo foi le talai mutalo enu le foi de fatalo fa mai le talenga ia mutalo ia o te manatu i o vaso ona tai au e dise mea pe o fale tu luita yo le fa mai to ina mo lo matua a tadiero mai walanga lunga le pauta ma le tai ya deu fa fonga tu de maro tu mai e tato au fa fonga nei po me se lava ia sunga fa fenga inga ma nato fa tua ya fa pe foi lo no le tua ma lo na fa tamali mu talo tu nanga u ma lava e te fa ta lo fa mai a wala malu e me se foi nganga ia fa manatu pe ya ma tu lo no fa fo awani ngalo ia lo wanu e muli lava ndisi mea ia le lei lava lo forsanga fa pena na pa e fo ile pa ia mai me sala fa fonga ma le fa longo ia te no tau foi na watu mato ya onga ia o tu langa ta o me le tu la fa le tele na fa munjanga ia le ngatina to tite la sia ia le se fulu fa munjanga le tu ia ngata malang o fitu le ngata ai te le tata le sa to fa popo di chota ai ia ale nganga mo lunga lava mutalo mo le atua fa fia o motato fe inga ia wani me o tupu tato town area ia por tato taulanga fa ia pia le fala vai mauna
Ia whaftai tole foa. Ana foi whafoanga si o tātou tunu ia alo manuia pia tātou a whalewai maunga. Ia pia le tūlanga le sa iai ia wa ese le nei vai teimi tole foa. Ia pia wa o matau fo i ti o tātou tū malo. Ia pia wa i tangata wa whata aua le soi fo malo loina. Soi fo malo loina. Ia vai fo i to e anga i so tele i sa vavali le tai au ia misi fo le fiasi. E la le tauwanga anai fa ya onga ma so tele la tau i le vai maunga. Ia le mai wina lua aso ne te atu nei. Ia pia la lua aso le la aso nei. Po e whela to a paiski. Ia alfata aua leo le o le toleni. Male so fo maloloina le mele o iai. Ua le mea monitor le foa ma. Mai no, ia me se foi le fionga ia le arusina. O le tūlanga le iai tātou. E pia e tā ua wha mai. Ia ua le asesi ele wala awa le tua. Ia le mea malolo aku wa tini ainga. Nga o mai a whawhitau. O le mea la le o ia temine. Ia ua pata ua soi fo maloloina. Pata ua la soi fo maloloina atonu o tasi le vaenga tā ua lo whanga solo nei. Ia lea la na whatino e si vaenga lea le whaia onga le vai maunga. Ia lea la sa mata winga tō tele o tātou wā o tātou tangata. Ia tātou tala whātai a le vaenga na ia. Pia mata ui mato hoi tātou whale vai maunga o ele melo le tāleni o so staronga. Ia pia o le tūlanga le nai mata o marifia. Ia le whaonga aina vo i lea o le teini male awanoa. Ia e misa nei teimi o tātou whiangai e malwhama. Malwhama. Ia e le ia le whai mawhai sin whaa. Ia o nai a le maua se teimi. Ia o te lea le pisi o ngaluenga. Ia se whamaru si au whoina mo mātou ia le ofisa marangang whaaloalo. Ia o le tūlanga nā e se le mana ia whanongongo atu ia o tō tātou tunu. Tele fo ia nei manatu fo isa ia lava ia so whanongo atu haoi. Whapea whina le pua kau maua kākou i le whamai awe atu lea ia. Alo whangia le tua e mamao lava whamai ma tātou. Ia o te talitonu lava ia o le talasini nana fia. O le fisiri mua ana tātou mātou sa mo vinga le tua e lafta lenga mu tali po wā mai whala vai maunga. Ia wā a sau wale tali na ia te oe. E ano so ngani anu e no koleanga pe pawa. Le wo man fai mai pasta na mona ulu pari ia tia. Wa o ia foi saban vali tonu vai monga. Ya ko fai foi tala torina voi le telefone. Wa si dis ko inga mai. E ke ngase ke suka pe ke toto bawalunga. Ya va tala ko inga. Nga i loa ko mai ko wo fo sia ki fa mai wala au mai le tua o le mercado fia ya no va ala va nei market pa fo ala su ya pro kulanga nga ya wa ista ya pa wa lo le so o le popole le mele ya iwa si le tuna ma venga mafa ya e o kulanga nga o le ya wa le masino vo ya le ele foi o tem del vala pa ia le tua e me foi te le foi ai ia le ane fai sina a marustino ia wa o lisi fa mai le ia le stup ia le na fa ma foi fa le na o fa ma fa o man ko foi a fa pe e fa long ko le lava le fa so ia awale le na wa ke le kau wa menga ai tala ko tau ki le ai fa kau ai ke mi vole o sa ia ma e o fa ilo ia pa wa se me wa mo ia ai no lo fia ia al mele ka ko ale do scoop ia kansa ku ia ka ku ai fo ia al mele la mo wa no ia mara fa lo ma ro la le langa ma fo no ta wa ia tu langa le ona te le te mi te ta u no le mele o tamiti me ia pia ia po tamatau langa po le whara vai maunga. Te vai ai le reaction ai nu pi le fia. Ia na ngofa makapen mai ko fo mai e de se po kala me vai maunga po kala me. Ia on ko ke le ngai fai fia marolo. Fai mai ke ko le fo. Sa ma ko sa vali vo ngai vai maunga. No ngovinga. Ai sa vali ngai apia. Ia wa so sa mo. Ia. Ya, mera de
Fai laku ngaru le pu ele ba. E umale ako mori kwao. E laku pu e wala ki ngai o ba le le i wa mai ka ko. Ya anga ba pe ya so ya. Ya laku pu ele ba alu de. Fa kamar kalsingi la ele sa ongo le. Se so ia ko le fo. Ya so ia le manatu da vai fia la vai. Ia vai te e sa no mai folo atano ya ka va meta to news la tele i mo o sa mo. Ya pe ta lava ya pe lava lo tu fale lava e ta to no fa tai fo ile tu o le te ala la na fa lo mo fo ne news e fa lo longo fo ne tu ina ta to tali e fo se tasio ofisa fa sa la o America. Ia se tama fo yo le tam fa na fo yo le fa le vai monga le sunga ya tu le pa fa tai su te mantua fo se tu alea i mtau tu tai de i ia o te me mita e fo yo te fifia mata de pukalame ana fa so ia o te mafo fo yo o tamiti lava ia le sai i avele ya onga fina le fes 15 avele tau ua fo avele la kapi ia le sunga le e lo no solo elexu ale sili tau ua le le no fusu ia o tamiti le vai mong sa e nei fa longa mai ai no e ka rengia ke ka me ki mo i le kako fale vai mong mutar Perfect. Ya matu ho ya lo marco le o tu dai pa. Fa su o ya o ka wa o tu fa le o le ka ko le. E volta longo le la kapima. Ya ya me su mo ka longa. Ya le tu langa le su ra fa su ma ko ele ele aule ngale kapteni foi ka fusi sale sa. Ya o le kasi le nga le sa ya ile su ngar fa ya o nga ya George Meredith. Ya ne bona o la ko vai kemile sa ka aloima masunga ya stanto mlatai ya sunga ka po ile ala isare se pulong ya o kamiki umangka alo ku nei ya sunga fu ya fine aso le ai masu ya ka alo manya ya piwa o sunga alisana le sa fifia ya piwa kam uma ya le vai monga le nga fa ya le awala tu ya me ko le fa kai ya ele mfainga alo ya Male ruanga le masanga mako fukau male uli o stani kaima. La utonga tai kai. Ia ko ke le ka miti ho ile mako fukau wa o stani ole. Le fala lo tano e kai. E pe miska ole la va ko ke le va ai ole. Ole huka le ka ko mansa mo ya so ia o ka miti ole. Ka miti ole mafa. Pina le ka ole. Ia le ngalo fo ia. Mo de fo ia lo fa anga de sunga dai pa. Pe su ani. Ma kan fa lo. Ma do da pe fa so tu fo ta te mai mo mata fo se ta faftai I ata ton ta to fiol na pai panoa por na ele to le tu mo ta to no fo sa mo e no mato no fo tu ni fafo to e tilo atu ia o matu tu nisi o te tupulanga mutalo ia ai te manatu ia e nisi meta fa so le tato na ia pia e nisi tale te fa so mai wala maru le tunu ata te leu tapu kalmasan Faftai ya lai o tulanga le na manang fa lo to le po ya le de la taolo tapu kalami pe atu sam so finangalo ya faftai ya to e famnatu mai tato me vai aso le pe ri la o mai tato maru vai aso le mo e fu la ki ne vai aso mutalo family mo le na Faftai ya o lewa o ultimo falele le fiona al tapa fasina o tulang foi le mo tatu tunu o te fa manatu o tau le lo suta la le ai top up mai na na pa ngai na il tatu e nei e lo suta la la fo me telefoni ciao ia ai ma fai ona ma wai la no mo tatu intuisia fa yo no fa tatu sei ma tu tatu sei e te la talia ia sta ko fai longa manu malo ai ia a lua suta la na man tu ole lua suta la sa mo ai tanga u fa na tu pe Australia no winga la titi a fa yo tai lua ta la fu ele ta to exchange rate na ia fa le wina ia le ropo ka suta la ia le na ia na tu ta suta la Australia ia o te tu sa male wale to mo stanga volele ele ha fi check poliasi si va ia ale na te la fo na selen ia o se me alo fata o le mo tatu ai ma o se la tala o le la mo tatu so sa
So le fo. Ia. Fo. Tele mai. Le fa mau popoina le ia. Ia se umalele tato pokalan. I. Ale wa mo mai tato wa tato so le vai aso le na tona e tu nei. Ole no mera mua le wa manu malo. E lua suta lana la fo sa moa. Aolo no mera o le ono tasi fali ma o valu tasi fitu ono fitu. Ono tasi fali ma o valu tasi fitu ono fitu. Na le lua suta la ia le wa manu malo se lauta la Australia. O le titatu no mera o le ono tasi fa valu tolu lua tasi tolu ono tasi fitu. Ono tasi fa valu tolu lua tasi tolu ono tasi fitu na lua suta la foi ia lena foi mawai se lauta la o le numero le sa top mai le numero le fitu ono fitu le sa la wina tu mua o le fitu lua fa valu ono tasi tolu fitu lua fa valu ono tasi tolu o le numero le muli le na laua tu nei tolu ono tasi fitu ia o le fitu lua iwa fitu lua iwa o lisi tato no mea le wa manu malo o le ono tasi falua ono lua valu iwa valu lima tasi lima ono lua ono tasi falua ono ia lua valu iwa valu tasi lima ia le numero sa mo le sa lafo mai o le fitu tasi o valu o fitu tasi o valu o ai lua suta la ia le fo ina la fo mai na ia to tonu ia to fa manuina tato se ile to le fo ma fo i mai o nu ia e mo le tona fa tai se tato tunu ia ma lole pol ta poinga ia tar se ia tato ta longa le nefia ia to no lela ia ile se mi ta aloi ma awa Springboks ia e piole ta o fo tato o tato pokalami le lafo pa yo kwere na ina ma wai no ele ia mo tato e manu malo ti sao malanga falo malo fetala ia o na nafina sa no ele fio el professor falo mo di melon fa tai e ya la fon po kala me i na ai ngai fa fo le tel le se deni mo o lungo tel se deni no fa pena na la fo tu fa fo nei i no nei ai America New Zealand Australia me se tu no e la fo tu se deni mo so tato tu no ia fa pena fo ya le tel tangata lo anga le a me se la me yo a inga ia a foi mai ngal venga a finale le tu mapa ngal venga fa bai te ia yo la ele ngata me alo falete o fa mai le titi sao e ta lo le iva ma to su luana o to fuli lo a sa le iva ma to ale se fulu luana o to fuli e ko ka kalfia ka lima o to ongo yo ele ngakala ele mawali teida ke le la ala fuli longo minga na ya mania na e te montato a finale officio soani na tato titi sa ia fa taya lo mo mato le tolu la le or tolu vai solo te apele sa le tolu le vai sone tolu la vai aso te tu nei o ringa mai le mele ia le fai un o le vai aso ia no fa mo polola ia ona ele mo le vai aso fo ia ele le pele filtanga e na ia sia ki le mo tato ofisa e na ia sia ki vo e la to e me se foi ia le malo le o le malo e me se il vang foi le na ia mautino ia uma o lang to no tato sot no winga na ati dei fo dinga mai la kia ma ko kai ko pele ia o le taua ka ko foi al kala ga e ia le la tasi e tulo o afa munyanga o tato kwere masani fo in swinga pastai ia o le kwere masani o le pawal tulanga le ia o le app o le to fa manatu o le app o le tau o le app le ia ia e to fuale le vaiaso ma le aso mo na failonga o le temi le na to fa manatu o tato kwere le na i plants le na ilonga o le temi download ai lau app ia ma fai o na fa ngai nai o lisi vanga le tato app le na e ma fai o na tango ai e foi e control pe mata tukina fo ia telefon fo fa teta inga ne lo ta mama lo tina
e mawhai ona e tango e whaongale app le e tasi le lua pe tolu ia accounts po numero i lunga le app lea ia e tala so i mo le whanau o le tāua o le waenga lina ai wa ai atu wa tau umma le krede a lotama e tango ata so le krede pa pe foi la lotama le whaongaina le teina le internet whaanga ki pia ma ku ele me alofa pe o le e tasi le kanga ma ko foi tatu tamam tina matua i le se keimi o tau kilo ai ia e mawhai ana mawhai e kwai oile kokas ia alela fo mai el tatu krede nga o le krede la lea pe whateita ingo tu ton tala ia e mawai le fitu ia ki ka pai ia e le tau lial te lo isi ki ka pai whangai tatu apps ia is PLT Music da mese play call le whain matai full TV ia wa pe na fo la tatu mai cash le iai o le tau o le mai cash le teimi nei to le foa ma e no o le wa le se fi e lafo mai se tupe mai fafo mo tatu tunu e le to ngia se tupe e lafo mai fafo e lafo mai neia ia tupe tatu mai cash po le wallet po no mea lea titisau le i lo ainga le nei a fa pe e fia moa ia seva no fai lo ainga sau malana telefoni malona IT e westara le le telefoni tu sala tu stupe na a lafo malana tupe mai fafo to le fo mai lu e le se tom no ia mai fo ana o se tema le la wa ia fina ngalo tatu company fa ia se me alofa mo tatu tangata mai pu la mai cash le o le su ton ta la le app le na le la mo mai si app si ai mo fo la male lima ki ka pai ki le po pela ta ua le na sa no ai to le fo ki al su lua ma to nei ya na pa to ate ele valu pole iva auto pole fetu se ai mo so te usala le na tira le ma to le ala tala no fu atu ina te mi le mata to te fo ia ua le o nanga tutu sa ia ma fa ia na fa nga ina ia le tatu credit na ia ma tola le sa na lu su tala ia le fain fa su to tala le o le tena la lu su tala ia fa ia na mo wala o te le po ia o vili fuar vili fuar ki Australia ia tala no atu il sila mai mata ia wae ele na tia vanu foi fa fo nga le tu ia ele o po mala e tau tala fo mal fa tete le nga o le va de fa fo nga le tu nu ai al te nu do tanto o tangata ia ele vili mai ainga ia ai o le national manu tama o mia ia mo mai para nga fa do to de fo mira ia manduala tate dunga de umbia ia ele mena tupu tata samo so kele la unga oi credit finger e ko ken fongi ke usa unga sa se fulu ka la credit sa unga ko e ka la ia e de ona bea e de ingi app fa penga o ia ale ko langa de fide fa fe fe la se ko fa manga ma ka sian me de ko fa mama mai a fa fonga ia de maru le o le manga ia me e se kupe e la foi kupe e la ku sa mo e la lo ka ko mai cash te wa sa no ai pe fetala i mutalo a le ala le fai ngā māko ne, fai aku ngai de credit ngai māko, wha whenga fai? I le credit le a tona po? Māko le fai aku ngai e mawari kupe sa mua? Ia, wa matu ho i ia le vāenga nai la fo mele tupi. Tātou titi sa Pacific le nā i lunga, ia e mawhai o na maua i lunga i le vāenga le nā, e la fo mele se leni. I mele la fo mele i nā le la fo sao mai a le numera. Le pie e restarai fo le lunga le e ke alu le lunga le internet a mako le skala lunga le menga e restarai lunga le na io na lafo mai lola ia io le ta o le vaenga le na e mantu fo ele na o le vaenga le na le Pacifica ele na tato ia pe fo ele tato sei ia o le ele sei o le ave mai fa pe mai ale ia le vaenga le na ia o fele me e fia la fo ia lau ia po fiti ia po Vanuatu fa pena ia o la fo la ia lunga na ia le vaenga le na mo tato le titi sao le na Pacifica ia ia la le link le na ia ale ia fo tato numera le mo silfia e tato tu o na fo i lunga le o tato app le na po le
ai me se lunga o tātou o penga te whailagi, tātou Facebook. Ia e mawhai fo i o na iei le fsili. Ia a o lisi fo i vaenga o le tātou numero na o le ono walu lima. Fitu lua, ia ma oe wha. Ia pe a whai a manino a tili pe le vaenga le na. Ia e mawhai ina so tai me le tātou ofisa. Ia i mo tātou iei whafu. A o lunga i nā le manino a iale. Le wha ngā solonga o vaenga le na i lafo mei tātou se leni i nei. Mana ngā whaaloalo. Ia whawhengo fia mo mātou. Numela lene taua mai le ono walu lima fia mo tau. Fitu dua. Ma o e wha. Ma o e wha. A vini la mātou numela ne o ngāla e kaukala mai le tangata e wha mamnama mea mātou la whonga ko te lene. Ngā tōnu ato le poa. Peila e whaingo fia ngā. Wale na e mwhaiona wha malamala mai. E na ia sila fia le tātou tunu. Ia le tūlanga voi le whawhaingo fia voi lea mo le te mile la fo mai tātou kwe. Ia. O le sida pesidi. O le ono walu lima lea te tongi a kola mātou le whide pe se free number na o tō pele ai. Ia, o le mantua hui o le tele alwaanga na o le numera a tua ia o le numera fua le na le mwhaiona o na tātua o le support le na tātou te pe ia le tasilo tolu le ye le te mile nei. O le tasilo tolu le ye le te mile nei. Ia e mawhai apa pe o le tingi umai te vili ai le tasilo tolu. Ia o le tingi foi la le nai e tali mai ele au tantan fon. Ia ai le se mea se lau credit. Ele se mea la se fo mo lau credit. Ia ono le tūlanga foi le fai ngofia i ona. Ia ona siling ia ni so au nanga foi ia tātou te sao. O mātou lai nei e te vilia me whina le. Ia. No lim. E tawana i. Inga pelo. Kusa le mele wha mai ai nuu. O le ongo walu lima o le area corner tātou o. Ia a o le numela e vili mua e le latu le numela lea. O le mele tātou tu le tumultalo. Pe tia le mato telefoni nei i le fsota inga le tala no atu sesi a watu pe ia la fuatua al mamaru le tunu wa te loa o se pa mama abenga al mea lea. Ia. E mawhai ana fsota iai. Wa mantua hui te pe ia le te vili mai Samoa. Ia ngana. Le apo i. Le e te vili mai lava. Ia le plus sign pole ono wa lima fitu lua. Ia ma o wha. Ia whaina so sa me ale i Samoa. Ia po so se vaenga. E whaiona tani e tua i vaenga le na. Olo i ea tātou vaenga na i lungo le Titi Soul Group. Toko. E nai ma whaiona ona mawale tele vaenga wai pio le Motsit Field tātou tunu. O le fuata amalona lou. Mana tupo i ea teime te mos whafo se i. Ia le tāua le whaima. O le whaifo lele ma apa i tātou Apple na. Ia mai so vai. E whaamanino a tili ai ale. E whaanga solonga. Wai eisi tuke me whaina lafo mai ma. Tūlanga fo lele lafo mai tātou i Pampensini mai si vai. E fo le ia isi website fo le na lai lunga. Ai pia tāua a whai mō tātou i e whaanga ina man. Te mile mau fua le lafo mai. Lafo mai se leni. Ia e lafo mai se leni. Ia e me se fo tātou top up le nama ngā whāloa. Halo rap, ia leo nama le mtaupu. Tātou i e whalongonga o te sini Australia, o me momole plus, ono walu lima, fitu lua, ma o e wha. Ia ne tane noa le ngana Samoa o ia o naifo swani mai o le whinga o toro se leni i lungo le telefoni. Ia o manino la mtaupu lea. Ia le ta se e tukako Sky TV mutalo? Whaftai. Ia Sky TV o le Terminei le sa ai to lai fai folta longa a New Zealand ma Argentina le fona ni fuanga le pe mai al tatu wa pokalame ena solo le malta longa Australia ma awa Afrika ole awa tatu Sky TV temile nei ole ole mata la capi mo la to fifi la capi ya info initial tatu tu no ele fi el vanga le na i si ata la iai ele ngata mo whanau ia e mata ia ta fo ia i cartoons ia e mise fo ia ta ia vai e tu mo le kuka ile
kuka lame lea o le kuka. E whataitai mei tamaiti hoi le whainga o le kuka. Tau wanga se Master Chef hoi le Australia. E sa hoi mānei o le mata watu le vaenga i Australia. Ia matu hoi tātou nei. Ia o le kuka ia. Ia awa le amatanga. Ia pi o kuka ia o le whalai e le ni vane. Whaponga le tuku na mātanga. Ia mo te whalai ingo se pankeke pe o wā. Pe wale leila kuka. Ia ai o mea hoi leila ta ua Sky TV to da fua. O le hoi na watu le news a Sky TV. Ia pi o nei i wale asto na i nei o i Amerika. Ia tau whamina hoi lea le hoi timi lea le 9/11 hoi lea po le haso hoi lea na topo ai le whapitauri hoi lea i Amerika. Hoi lea le ai mal whano noa tau whamanatu ia le tūlanga pangatia sa i Amerika le i le mele. Pe lau ta ua lo Sky TV to da fua. Ia wai umanona kapi e te me mātou waia ia wapese ki mua le news. Mea lo tupu i whafo. Ia, pe o tasi le vai. E ta ua e tātou Sky TV. Ia, e soani e tātou tunu. Te le mea mwhaiona maua. Ia mwhaiona mātou loa toi me lo tupu i Australia. Ia masi hoi tātou ta alonga liki le mele ia pe o le ae sau. Ia ma ta alonga le la kapitale se ia. Wai lo o toi fo ia tu le. Ia se tamaiti apolima. Ele po sa vai le ia tamaiti le o koi kupa leo o toi vai tua. O toi smai i fo to au ia na ne. Ia ta ua leo le mata tu le. Tato Sky TV. Ia me se la kapi o laso ne o laso la kapi. E wa leo ta alo mai au ia la sa maranga fa alo. Ia o le tūlanga lavana le ia nei ia o mato au nei ia lo fa penafton ia i solo fala o mawhai a tō whaala au la kapi New Zealand ma Australia ia e de lei foi de mato numela se furu le iai o le misio pena le ia e mani foi si usona ia le ala matamata wa le toi no tau sanga fai le po lalang la mai mo foi de mala no po ai e fina le tasiel feeding ia me silin tawa ia lo ia lo le tunu ia le tasi e tu le kako GPS puntalo Paskai GPS vai soneina te tolu e ia niso o matua foi fala o loa sa fangaso. El to tele le mamalo le tunu e fia maua le manga ile. To langa le tato GPS. O a fia e muri foi nga fa aftai. Ia to no foi o faus fia mo nga wanga i lo la to fina ngalo. Ia o lo ta o le GPS man to foi esa tracker si Foi ona ilo telefone o le tavan o le tu langa le kema foi ele e tem e fai ele presentation e fai ele para lo se pie esele te vai tanga te todo le potu po le vanga le fai ele se mato fala ulo e uma nova e fala ulo se pie se me foto de fo e vai na tia ta ilo foi fai foi male alo inisio company ai ola o ia ma tau pia ma tau wa le au ti lo to te lo tanga ma ko tu ma tu war ka mo le to no sa mo te nei ma le pi mo fo le vai tu le me anga i ta va ia mai lo ai le me le tanga le avina ta va ia wa o sa o mal fa lo inga i lo po i ngo fu le no fo ma le no fo ia o fisili ya ka o le ka ese le wa ya o ka ko tu no ka ko per ka mo ko tu ruma ka ko de wa wa lo ngo inga e alwa mal fisili o le usil mega ai se ke me ke o sa ko ngo fo fa me ngo fo pia se ser ka ngo fo po ese me mo ya ma fo fa nga leo o tanga ya o mea nga sa ki vai o ka ua le o ka ko chaka le ai me se ho dan ka ko kema le ia e ma fa na la ve in da mai e el to tele tanga ma disia le va ngo na fa presentation na risi uso ma ko company yang kau le avel tavali ai o le fa na tua a uso le o ma so ele se mele le tini ma wai o le ka ua la le o ke mo le lope ke ua umana ma foi na tau mafale
e po te me ke lua ko e avel tavan ai sisi le mai le ke mai te tu lo fa fo ngale tu no e yo fo nga vo le ke me ke kilo ko le ke la avel tavan ya fa le ke ma o le ata pela tavan o fa le ko la usisi no mala wa pe o disi le no fo iwa a fo iwa o awala yo musu ngole anga ko le fo ele no po musu me yer ke e lave ina so fo ma no ba fa lo o le bananga mo ke ma fa pe nga ya ma ko nge finga le ka vale ma ko nge le bananga mo ko nga ka manga e vai mo ke mo vai yo fo nga finga le ave ka vale ya e ke o fa manga ko ma ya oi fa manga ko ma ya oi ya ne ko ya la fa ya ole kuranga ngai a fa me lor ke ma finga le wala me de ko ya oi ya de musu me do ai manga ro ya lu do ya lu la ku sa ya at fa kai nga ma si de fa fongal maru le tunu ya ka ko ya fu o sa mo ya kar sa ya mo ka pe nga ma titi sa ya tu na fa pena ya na ta tu bang mo le ta klam mo talo ani me o misi ta fa ta no nga me se fe ta to fa lo ani me ta to lava hotel po ya ni swinga ia mfamanatu mai e vina le tatara rosa te vai le tumo sa mo pe tatara sa yoi faia to le fo o le nganga la vole ta tu ti sa lo fanga solo te minei ia o ta si ala le vai nga to famanatu o tu la nga ia le la fo ina mai o ta to lo su ta la le nei ta wa va nga le e ma wai ni so avano mana tua ma wose lau tala Australia ia o se tulanga ta wale mo tatou o risi vanga ta wale na to fa mana tupea ia ile tulanga le na va ile tatou website le ole titsouthgroup.com o ina ta sile na vanga fa yo na iloa o mai ia ni se fa la wilo na fa la wilo ai le vanga na la foina mai o se leni ia mai si foi tulanga lo ia foi na mo mai na mo foi tato Facebook o titi sa ia me se ala tato no me na ono valu lima fitu lua ma oi fa ia politasi lo tolu nei ole fautuanga lava to telo le tunu mani si foi na fatau mai le ta ua male le ole mo lunga tato o nanga lo iai ole na se foi fa ele tau po yesu tato tunu ia afa pio le e ini se o tatou ai ngai Samoa ia talo iai fa nga ina tatou telefoni titi sa o le tau o titi sa ia e mafai e on fa ngofia na vili atu matou ia ina ia autou na ina ia fa ngofia fo ia na maua tele o failonga o tatou a fo io o tatou lava o tau ia o lo tu langa le lava o tatou a fa tele malo lea ia e mesele tau ngofia o tau maftanga lo iai ia malitele o vainu wa matawata o tele ta fata yopia ia ese ale tu langa maulunga lo eta tu lava o tau a fia mo se teime malolo ai ia primita wale fa yo na fia tu malolo ai ta tu wa faltene malo o ta tu falolo ai ta tu falolo ai vai tele vai mea ia be se foi savalalo ma ta tu fisa tu le plaza ia o le tulanga le na lo ia e foi mato fala u na e fanga solisting e foi na e fe tu vai te pese le karaoke to le fo ile na le faile ile taia ia e le ta wole na le o suai mativitas ia ale le lo pese e mo fu na tupe le voucher te ai ile la ia nto usu le o lisi o pese wa foi na lua o pese ai to manu malo lo no winga e se to mo wai fo ilisi voucher e fai ele utina a fai la ile leila o pese ia ko ile leima ma fati no ia longo winga wai fai fo ile e ta o mai la ile e fa masini to de fo masini a fa mai la masini ia ole mo lunga la o pese ia o valu su pasek ia o mo la tupe ia ia wa nga e tu ia pia e free longo winga le ko ni se kopi alo la kwale sta ia usu la pes ia fa ia la pes ia longo winga lunch dinner ia o se fa mama venga nga mo mama nga mo alo ala va ia so alo pes ia fa nga si fole le apple dit sao o la pes
ia o ngai manu ai te loi si vai ia te lo vai nga lo mai ana pai lo fola vai ne fa fong anga si uta tu tunu ia na tu talo atu le long su fo ima e tatu pokalani ia o si matu a tau whainga tatu tu malo pai monga le whanga solo le wil paelo e uma onga e tuua onga le su fo kalau tatu whare pai monga i nei e le whanga solo tatu wil paelo a mata mai lava i lau li in lutua no ma misi o no ia misi o tala whata ia lima tatu tings le la whanga solo le wil paelo ia whai wile tau sa ile ia tatu se leni tu titia mata i tatu ngarua e ko sile vai monga tatu vai monga ia ai momoli atu langa fa ke le lava i su tatu tunu ia lo langa mai tatu wa fo i le tatu titi sao me se lava tamam tina ma tua i Australia ia la fo ngarua le tua i malo so fo manuia malo fo le sai fa tai langa ai fo inisio vaenga wa e onga tase fia ma o mele tatu o nanga na ia ni tatu no mera na ono va lima fitu lua ma oi fa ma tu te salia foi fautuanga to de fo wa ia te me foto alta tai ia le ato atu i o va e voi te me pe ese va nga feita u se tu le ma ai ta u ale fautua mai e mati ai ni so va nga e mo nga lu manai ia pe o nai va nga ia ai to fa ma to pe alta to ta pa plena o te lo la pa nei ia o leana iai waile ngalo i lo pomala e o matou se'i e lua i tausaga ua tuana'i le vene na manu malo ai marista ava o ta'avave na e lua o le manu malo e tagata na i le fa'aogāina o le plana titisao o tupe ia na lafo mai fafa ia palaga fa'aloalo nei kai mo le fiatu malo lava fa'afetai lava mutalu lea te ata ina ua e tāua le tulaga fina le o kuka afiga ia anei le fia pokalame sa laulau mai ia ia taumafutaga e le suga tausala suga enu i lea lao no mafofao lo ua e tāua lo le lea la ke vai me poki foliga e legi a kuluga le kemige vaega le faafogaaga le malo le atunu ia o lea lau kua faapese i faiatolo o tala le faamavae mai lo fetalaiga le malo le atunu ia lea lau faapene lo featine aenu ia alo le vai le epiga le a'u le pese ia ka au sa mo au ni fa ka so e dingi au ai se me ai o me ai e mau ki no e lu multaro suin basingi ia ma lo ka ai o sa mo ia e au el popori e o ki no e pese no ai le fiona tau sala ia ese ko inga vouta le la sa o suli la uda ka wol swa fole su el pasamo Australia la lo pe la kala inge la ko inga masoi ese ma ko Australia la ko mala ko mai ma ko breakfast ma marca e au breakfast fio lolo da uri ai breakfast ma fare via ia o le popori ma pa ia le ia te manatu ia telefoi le fia eva fia tatanoa ia manatu foi le fo fa solo le afina le pai le wati na Samoa ia la tar se fulo tatu na fasina tu ne van po e le nganga maulunga ia la fa le fata va to le fo fa mo fo ta moli fo ia pa ia malo cho tatu tunu o fenga to fele tu ai me se ia to fa ta wina pitu fa o fa fa fonga mai i lo si fo mutalo moli to le matanga fa fa tele la veta to news mai de taulanga ya me se fita to tala talonga afta foi mero fa manatu mai tele me te sa no ai e ui lava ele wanu tonu tato titi sao ao tele o me tsau noa e mena e fi fafa fonga tu anma malo se o tato atu nu ese ma tato talafo me sunga ya tanoa e lero matmaunga ya o le fungia le tu neva yaso ya un masao me uma e o fea ngai ma oe me si lava fo ia le rawenga ia whapenana pui e le toa awala umanava ia whapena fo ina tele ni pisinisi e manuia ia ono whaiva lo whapenana e ngalue ai le ngata le whapiina ia alo ke nai sina o tele o tūlanga ia o ato le poto foto no Samoa no tala noa le poto ia oe la varo i le poto mutalo me fulina lo whapena ona e sau te whafonga nunga le pokalame i le leila vartau tala o le whina lo tangata lo whapi ia ma lo wa aia tūlanga nei ia ala la vartau tala e tari tonu e tangata ia nganga nda tato pokalame moli ato le whaftai tele whamanuia le atu e la whtalainga me se tau si mano whaalo
ia me se foi to o lo fe ngai a warta singa le nu o le tu to no fatu ia manu ta to nu vai ala a me se foi le pinga foi o maru ainga fio sa moa no fa penana e matai so se nu la to nu ta to nu ia leo le fa ta va to le fo ia fa monia la vale tu i timo to ta to maftanga mutar fa kai ia manatu le wa Maele pa uta uanga I lau fionga ta pa fasina lau fionga to le fo ma foi la ta to se lo e lo sa va no ko le pa ile pa fo anga so ta to tunu ele to si se mta la langa le ngang foi le tas le lo de foi msu el problema ma compagnia ti sa ma tu ta lo lava ile tua ia le lingi fa ua le fa no yanga e lau fionga ta pa fasina o fo sfina ngalo le fionga le to sala le sunga e no ia me se foi le no ia le ta to tunu ia ele tele o tatu po kalami fatsoa talo le tua ia mau pera so lo finangalo ia patumu na go utu ia mesele le tino ia sili le nganga ia tau tu aile ka disia manu ia me se foi pa ia se tatu tunu tono sini Australia mo le foi lo faanga se tatu tunu ia ma lo le lava vale ia ole talo lava ile tua ia va ver na mauale ia se wala a mesel tatu fi ngai male nei fa in talo yai tatu va sama va ivanu ia ono le nei fa mai ia wa lo el semile nei esel ta wo fi lo o esel ta wo fi lo ia na tatu fi lo ia va lungo telefoni e fa ngai na fo tatu o nanga ti sawe si la mai ma tu va ia ia le vinga le tuo lo manuia le nai tu le vai lo vai usina manuia tele el pulenga ma tatu compagnia ti sawe talo so escola vai a sofo ia ai fa so foi ele nem tem mais fiafi so foi ia muta toi vadu minute ona tale o le tu lai fitu sini au sitalia po kalamina mal fitalenga ia mutalo wa lava fa la loino il tato company malosi ale TTCR moli foi le nganga fa taitele mo ilato malava o e olo lango ina il tato por kalame e ala le tulu il palini ona ia inga isa mo il telefoni de TTCR luas fulutala nga ilunga o laulava tului ia o laulangolango mai fo inal po kalaminei mo tsa movi ingole atua male maftanga male ftalenga ia mutalo fa atumwele atua mea o fa ngao ono o to wallo fa so tata watunu a fa fo ile yo atu lava ia te ona manuia ia awete tfa vai ia lofo ngia pea na yo tata wainga hala le tulu yo paleni luas fulutala nga ilunga le TTCR telefoni al TTCR pesela le mo le toya lo faanga mo le talenga ia mutalo me se foi le pulenga al TTCR liu mai e o le tatou maftanga ma atanoa ia mafai wai foi tatou po ne fiafi
Toe whaminute o na tale o le itu lai. Fitu i sini o se talia. Le vi ingo le atua no tau whaafonga mai ai ma mai mua mai. O le saunia e le ekalesia e whakasa mai... Sa maunga. Mai sa maunga i sa moa pe ono tau mai moa ma sira mai ai. Ma nei e o upo le vi ingo le atua so to le foa. Pa pe e awina mai le afi. Se i whaamalama ai ia o mātou nei loto o pongisā. Ia susulu mai ale afi o mātou loto. Ia whaamalama ai o mātou loto pongisā. Whawhitai fo i tatou insinia mo vi ingo le atua. Whaasolo mai ngo vi ingo le atua. Whetau i le lei maltūlanga lea e tupu. O lea fo i o te tilo atu i lungo o tatou ala tustus. Po tatou api o tustusinga. O lo faiti o ina lava la o fionga tole a foa. Lau mai lo fa ngutu lua e le malwa le atuno. E nisi o le mamalwa le atuno. O te tonu la. E whetau tonu a i el pese lea. Susulu mai ia le afi. Se i wha mana mai lo to pongisa o le uia. Ia te au ia pe. Ai pe o le faiti o whaapia. O esa e matua i. Te e atu lava i atu la epa ma le whainga mālo. Ia o na o whanua. O whaitionga nā, leo te tau titilo tua i lunga ai. Leo, mana ia ala fo atu lau fionga. Se i wha mana malama le mafua anga sa e te e ai. Mana mafua anga fo ua e toi lango i wana o pena o tala noa fo i anafi. O le tele fo i o tustusi mai. Tangata e ala mai a te au e whale fi i a te oi. Ia wo uma foi lá ona o fa malama foi na vaenga le ponsa male e la so pau e kudia mal mena we game foi power me io le ave al fama sino wala power ia se sa uno ia le malo le tunu se fa malama ne o lo ponsa ai wai o le mele sili ona le mana ia o le tu langa le o le faali langona fai foi na esen langona sa ia na tai ia le fo ese foi langona wa tu la mai ona me ona tu e le fa pe la vai tu wa tu mai me fa le tu sanga o ai lango fa le tu ia na ia se sa no ia o wa nga sa wa ile ia e ila le swa fortangata le ama na ia swa fortangata e sa le swa fortangata fa mai o longo i ngoa o ngutu elo. Ia masalo lai fa pena ia. O le mela lena, ia lena watali e tato au faito fa. Watali fo ia tania ma anga mwe. O le mea whetwai, ai se manti tu lau fa fonga le tunu. Wangal maunki e longo. Longo minga, ai na whaha mwe se maunki ia. Ia, whamamoli a o e tu fine, wate loa e fina le o tangat whapea. Tu fine po le po se ali ia tu si fa le mai lo fai fa pe o ngutu elo manki ia tu si mai vai e longo fia tu lava e le tu si ngolo swafa ia aina tu loa e na u fa le me la langi ne si manki ia la foi na e tire fa lo alo mai ai lungo tato pokolame e le fa ina a u mano le a tasi le moto vi ngole anu va lo na anu lo va lo ole mele e fai tio mai ai a tia wa e le nei ala o tango peto e whamana matu. O te leo sau de tonu wape vainga whainga pāti. Na mata le pokalame, na mata mai a Dr. Afualo, Professor Afualo. O Afualo la, o tai tai o le tautua. E sau la Afualo lunga o tai tai o le tautua, o leo te tonu le SSH. I te tonu le SSH, e se le maa nei o le SSH. Le vifto inga o fina ngalo sa natu e finale e tato pupuinga o tato whanua, o whanua lava. Ia, o isi mea tau whalenga tu le epa, o te lei awai la, leana o fofonga lunga il mato SSH, a wale talano, o le palemia Samoa, tato tato wope lunga le point, leanga ele LTRA, le tato iai, o nana le paavai ai, e la o tato lunga, o le se whenga o tato whanua, lea o te whisiri whaafia ia tu le epa, e wha amaram nama mai, po se whe tato whanua, o le mea na watupu, ia o whatatano le whionga Professor Afualo. A matalona matala i nāla uloa. O le tele o mea iei nei. E re sao.
e le sa o le ala wa a to tau sanga ma a forma fata tanu ma le fiona professor Falo wo malama ato ai o te leo mea e le sa o ia mea na leo ma malu tatu fanua ia o matou na le SSH ese le matou fialo fani al matou SSH e alu al tangata ia i lona tantonunga o tangata ia faitio mai e le tangata matou SSH o tangata e finale le fifie o le HPP no le fast tau mai le tau fa upu se nai matou o le sa on e le ave se fon matou SSH o la atu mau le SSH pa wala mea o ele matou tantonunga pe folinga mai e pe sa ole o pe o tele o me sa tu inga le HPP le ai vo le sa o nei le fa monia e le ma se me o sa le ana fai ala o ngalvenga i lalo le fai te va vai mai le mata nom le fionga professor Falo e le ia se me o suia o telefona ma Falo le mai le mtanga e ma te mine ona nasi la tu ma wal fata tanonga e le o fai ala mo o to ia to te le fia ia a Falo ma to le fo o le fai mo tupu mai e o le tunu e fia e whanongongo i le politiki fia e whanongongo i tala mo mai Samoa fia whanongongo po ai le alea mea e employ e la to mafofau o le tele ale alo lo mafofau o le umi foi na lo soifua e eisi me ola i lo mafofau o le mea lofa nan maoto Samoa vi inga le tua i le mamalo le tunu e o mai no le tātou via tu lo am le lo tautala mai no tātou ia tama whai ai whaleanga si e mea manaia le ala e tsau no mai enu e tene ropa le mea le maadi o le ani mea se to le fofai la whenga renga to le foi fata tano ma e le tano no to le foi se e tano ma le professor Falo tano ma le sunga te taisili atu le epa to i titi foi Moses tangata le lei tātou tano na o tangata le lei e me to le fo lunga moto Samoa vi inga le tua a ese tangata e sau lunga moto Samoa vi inga le tua are lei ia tate alofa ia e le umi lavana tana noa nunga moto vi inga le tua e kau whanga nanga tātou e le mana o mia na wani me palafu mani me pelo te mineina au to te polo levo wai mai a tātou ma lo wharonia ia ana profesa ma fo mai ia matai tai sili o mai lunga e le mana o tole fo e watu tangata whata e le whetaui ma o tau o whaife au e langa noa o whaife au maratu whare tua o halo ma whanau o tupu o le atunu whawhene anu ana mai se tangata whare kongunga e whatara noa ale whafonga le maro le tunu fata tano fia le mamalo le tunu e fe tawi malato me la tato ia fai tio mai o le tele to fai tio ia o le tele vina o le umi lo to le sa pu wala o umi a to me la le o sai a noa e ilo tanto nunga e sa o si pokalame ia to e fa no matu o nai ai na le afina le mete fia ma la na foi alve tali tonu ai wala foi e foi la to point e fina a fa pe foi te lo e sa o si pokalame e o te fatu tu sta pokalame nanga e le fatu stas e matou e foi pokalame ma te deu fini me fa pena e sel moto vi inga e sel la to tonunga e se vaenga ma la to tonunga a me ala vetasi o sai dinga o le Hamilton a faina te le fia ia tatou ia tu pe wo pa angon moto Samoa vi le tu e faila to fetu fa inga faila to fato fala inga ia ma va ai o la tovia ia o foi o tovia va ai to pokalame ia to te mita ia mai na ma nei ia le ma se meo o fale tonu ma to falo o la to foi na to nunga wa tato wo lu ma fam sinonga tato te le yo fa pe o sa o mata to le ai e mai le ungo fam sinonga le ala batu tala fatai tai o tato pokalame tato tu mo le ono no foa au si pokalame na tu mo le lima no foa sau le tali e ono ma lo tato pokalame o le mena ta o e finale tato te ngaro lue fa atasi ai le o tato finau ia fa sa o fa vai le tunu fa mai si o vaenga e le o malepe fa vai le tunu ia o la tona tonunga au tato le tato tunga tato fa tali le solua e mawar tali na fasiti a sau tali fasiti ia a sau e finale se tato tonunga ia tato sta i le mea o lo iai tonunga sa o le mea tonunga le si mena tato feitai ai a sau te tonunga Samoa mo to vi inga malato pa anga lo tu stusi mai ia vi ia le tua na fai le ia o sai
tatou e vaai foi lisi tatou taloga faapena ae ola ina mafaufau e ola ina mafaufau ia o le tagata na lē fifia i Samoa ma lē fifia i mea faamatai ma lē fifia i mea falelotu ma lē fifia i le polokiki e aogā kaku pokalame tatou te faasoa ai teʻi aua iloa e lē teʻiteʻi e loa kala se gafa e lē teʻiteʻi e loa fai se tala faasamoa e te loa o mene o pokalame e tauga le falogologo e alana mea alofa le alaleaga ato le afua fai e le ia se mea ato le afua fai ua leaga o mea uma le fai ato le afua o mea lava mo tagata matua ia ma e o loo fia saʻiliʻili ia o lea foi se faatauvaa ato le afua lea foi se manatu tau te tusi mai ai e leai ia se tali leaga ato le afua vatua ia outou asia le tala ato le afua e le fiafia ia ae palau vale mai lo le maoto sa mo viiga na le tupu mai e o le atunuu ma suga faafegaiga ia na tiitii e lole le vaaloa o ana nafi e toʻaono tagata na o le vaaloa nafi toʻaono le ana te tilotilo tui ua tele te laupisi ai ua kumu le vaaloa le uaviga e lo le vaaloa pe se faaloloa aviga ia pe o le faamamaga atu na le tali atu na lo fesili malelia mai e toi te lē te o vai atu le fua o ita e mai mau te mi vai o le ita o le mea le tiapolo toi te vai mea atu le fua o nga leo e tau whamanama uma loa o le malosi o pe o wala matai au vai la o loto vai la mafuta futina pa ia maria walu whenga renga ia lau lo salia mafuta i talutu mafuta ta talo le tuai ia e te wha oa ia mawhauwhaunga e wha pena e umi la taola o to le fua foi le stanga tole titi wo matu a to ba ai mai lava e le titi ato le fua no le lo fole tu so kuli ma lo sa no ai la fionga ta pa fascina to le fua a e la iloa lava e tau fofonga fo ile nga fa ke sa al valo ia uma upu ma le pisa i fo i lunga o le tustu singa al fana o le atua ia ai wow ia isa le ia la sa noa ti lo tu fai tio la vai a o fai tio ile me la vale fa pe o lo fa ngutu lua fa mo le malo le tunu o le tangata e maila no ma fa le atua pete a inga pete le a inga e va ai tu le sa o me la fa yo le an me la ya lo ya lango se me e te sila fia ina ile sa a fa ya la e te fia o e te ale lango se me ile sa awa e te ita fua o e ile stangata la ya nu ya ilona ya tal tonu nga ile fia lango se me ile sa ina ne e ita ile stangata ai vala wina vala fa fua se mai o ele atua e mo tino ai te watu o ele si motu la po o le afia le afia satan le ngana te anu la sa e ita ile si o so tangata a ia e lo fa ile si o so tangata pe ya na e lo fa lava o ya o le ngatina o fa sa me foi o to tale tu spai ia pasala tusi tu spai ia vai o le lava la kele lava fa le tonu ia ele o le tusi le atua na mai o ma wai fa poto ma fa tonu ele le soifua tangata sa vali ai lungo ku so fa manatu na ia o ke nga oi a o ke fai kala a o te fa tu putala a o te fa tu puleita le va o le si o so tangata fa manatu ya la fai unga la to talanga de media ana fai la fa pe fa maonia na tala to fai mai ya te o te fa ngudua ya o levanto fai mai o kula epa ngoi ko le epa e fina le wa fa tauta to saina ana e fe right to le epa oi i sambo la tali a fina le sunga ya to le epa tele o tem na no fa ya tu nei so ye to te tala pe pelo o to na ngai fa ngu kulua ele to le fo le fa ko le la a fa pe moni to fa matalanga o fa sa wala a ve te sili o le ya le la wo ta ya le fa ile me le atu I fa msnonga ya lo le ola a ver te sili ngoi alo wo fa me wo le ska I fa msnonga ya me la ni so ye ko ke fa penga ko ke te ma fa se me nga wo ma sa no le fionga le professor ya fualo e ko ke ku ma wen fa penga ya le nga ma wolunga on ka fa lo le fa funga le maro le tunu au tu langa na fa na ma tu ai le sima ya la le te tano nei no ya nam ta la avsa ro to va lo pa fa pe o tal fe nai mo nei po na nei o tele mo te lo le ai fa le ave va lo wa tu si mai la vale maro le tunu fa ti va lo fa ti lo o te tal tonu le wa ma futa mai ia le fionga ile ali pule o le tatou ko fa mo val te simale oi va fa te simale lima
Fionga ia atanua Crichton e whaatalofa atua i le anganga whaaloalo nei tūlao o le afiafi lau fionga atanua ia mālo lava le ono sai mālo tautua atunu wa e tifo i mānai a mai o lau live na e anu nei ia mālo lava atanua whaatai lava mo tele o leu tautua ino le malo le atunu mai se lava ia i mātolo o lala mpapa au i atunu e mamao ia mea lava le fia mna o mia o le tala mai a tātou i Samoa ia mālo so i fua manuia ia e whapena foi ono whatalo whātu le nei tūnao le fiafi lau sunga e nuu ia mālo le so i fua ma le langi e mamai le nei tūnao le fiafi mo whatalo whātu i foi le fionga ia to le foa ia mesi foi le sunga ia Michael o tō whapoe mai le nai tū le tātou por kalame tonu sini au Australia ia tātou te lia le ropa maleang le leo le tātou te pau le langi le na pule whaso i fua ia o te tai mai ai lo tō so i fua foi maso mato wola i le nei tūnao le fiafi mo whatalo whato i foi i le pa ia tele ma le mawulunga o le au whafonga le tātou por kalame ia tupu mai o le tātou o tunu ia o loa nara mpapa au e le ngata lava ia o te tonu i Australia ia o sini i le meo lo tō alala ma fio ai ia ai le ngata i leo le loa loa o Australia ia whatalofa whapitoa atu foi ia i le au whafonga le tātou o tunu ia o lo whapenao na mai moa whafonga mai i lungo le tātou por kalamile nei ia o lo whafonga mai i te tonu o New Zealand maua mai foi ia whamtalanga foi ia manipoti ia o lo iai foi ia tātou le au mai moa le tātou por kalamile mai New Zealand le nei tūlao le fiafi ia mātou te whatano whatu o le ngata lai le nā ia ai o so se vaenga po se tafa e fia o le nei la lulangi o lo tō kaupu pe ai mo tō papa au ai ia vi ai le lofa ma le ang le o le tō te mai lo tō soifua le nei po i tūnā o le fiafi ia te o tō ia Amerika le fiafi o le asotronai ia o mātou ia New Zealand Australia ma Samoa ia o i nei i le fiafi o le asosai wa mai ai poi ia tāpua inga o le nei aso e vi ai ma whaafitai le lofa o le tua ia o te tai mai ele soifua ma lo tātou o le nei tūlā o le fiafi e ma mori atu le whaamāloma le whaafitai ia au whanga soro pea ia le tātou por kalame le nei tūlā o le fiafi sunga o a fionga ia to le foa le sunga ia mai ia o lo whapena pea o na whanga soro le tātou por kalame ia i le nei tūlā o le fiafi ia ele i lava sa taimi o le tātou mafutanga ma le sunga i le ia tuila e pai le fiafi nei ia o lo whanga soro fo'i ia whonutanga ma fuafuanga ia ale whawhatuia le vanga whapufai le HRPP e le o fōsenilo e pēna sa talanoai ia o lo o iai ia le wha moe o le HRPP le aso atai au e ia na tāua ia lea o lo o ia na o lo iai le whaupunga fo'i lea o le pandemia o Samoa ia le whalutua i le tua Samoa o tasi ia na pia na Samoa le sunga ia tui le epa i le whiwhinei i le teimi o le tātou proklame ia o le tangi le lo ia te mai tai lo ia le fionga ia tau le papa Brenda Heather le sa la whaia ia le whatautonga le vanga whapufai ia le whatuatua i le tua Samoa o tasi i le asolusu malfa o le masino me ia o le tausanga nei lea pe on sila fia sa whapenao na ave le mata upu le whaamistonga whai mai ai le whaamistonga maulunga ia solitu la fono pa soli whawai fo ia le nga whatautonga ia peita iane ia lena to ilo ina le mata upu le whaamistonga mau le whaamistonga o tamusanga ia ele fionga fo ia sa tiu si matiro perese ia matamai tai whaamasino si nia o le tātou tuno ia o mata tuatanga loa ia Malelani Warren tuala ia e pe ona sai ele la to fai unga leana to ave ese ele fa upunga le na solitu la fono ia le fatautonga ia e pe la sa no tu e pe le fetine
ia o le tangi e Brenda Hera ai fo ia taula papa ia le wa mo ia ila to vo ile le ai le o le famsinonga vo ile le o soli nga tu la fono e ele famsinonga e tau o le famasinonga le na o le civil matters fo nga ia e pea o le faro to I fale lava la to ai le Yesu le soli nga tu la fono I le mo yanga le na ave le la tu la ia ia le fo ia le tai ri tu ngai le sunga tu le pasa le le ngoi ia e pe to la e pe na sai ai pe na to fa pe to lima la to no moli e pe te ia ia le o to fa au popo le o to fa au popo atu nisi tangata e na I las farile lente atu nei ia to fa au popo nisi tangata to fa pe to lima ia o le a fa pe na li potia le mata upu ia mafai ai ia le soala upulenga le famsinonga ia pe an saunotu le pe le fefine ia o le mai alona tu fatasia a mai fo I le talia I latou ia ona filifili lole o le famsinonga I se aso ia fo I fatonu ai le fongaina o le nei mata upu ia o te langona o le ia le fa mo fo I le o le ilo e mana tu fo ile sa ia ia fa masino fo ia mai fa fo le o man fa to ina fo ile le awale le tango fia ino mata o pu fa pe nei ese mai ia mai le vasengo fa masino tato fa masino ma ulungo ma fa masino o solinga tu la fono ia ma fa masino fo ile le o le district court ia o te masalo la po afionga na I whamasino ia mai fafo ia o le alato tango fia ina ia le mata upuli nei ia pe ona iai ia le tangi le na fo ile le ta ua o le ai le tui whai unga le whamasino ia o le vaenga le na lea a fo ianga iai ia le a fo ile lote ina o mata upuli nei ia le whamoe vala wina I le aso atai au ia ona iai leo se aso ma se teni ia o le afonga ina ia mata upu ia mawhaia iai ia se whaiunga ia ai whaftai ai le nei fiafi tole foa ia ma ainu ia mamaiki ia le ua maua le tātou noa whataro whatu foi I le sui foi o le tātou proklame o le pupau mai le afionga ia puti alo ia I nei fiafi pe mau mai tātou whaasalalonga I nei foi teimi. Ia o sina mamtaranga umiale na mamtaranga umile na iwa tātou whelo ia I nei tūnau le fiafi. Saudo atu ia tau sala I le teimi na whatalofo te mata ua le tā life ia ane si ia le wai whai mai ngole tu nia ia alele o taua ia alele no lofone ma tau koro sela ia fai kia mai foi ole mamalu foi na kuskusi ya kia le fa mana fisili nia o le fionga foi fam simsili ia ilinga noa sai na ia la no fai mo moi pesonga pawa ku dia ia pesonga pawa ku dia ia no ke no e ko kusama pawa ia la le fai nga se doa vai la so rua po ma sit pa ya le na mo kam fai finga le e kari aku de mamaru tinu e finga le onga lai e la o baba ki ai ele o se fast me sina na fa manino atu o le mauta sa movi ingo le tua to le foa o ia le tangata e fina le fai mo pese loto le mauta sa movi ingo le tua ia na whatatanole le fionga le professor Fualo. A o Fualo o te tai o le tautua. Lea na mafua iana o tamo whai whenetana no ona e māneia e ata mai a Fualo tele me le lei o lo I totonu o lona mawhauwhau o le professor tamau ainga e whaasua mai whanongolongo a tonu lea o ngā nei teimi e o ngā moresi. Lea na avea ia whapena ia mau tata noa fia ese senga temi fo esa ia le HRPP I le temi na fai le palota ata noa ia sa fia ma nosi na vale tato proclamene ma tovi inga le fionga le professor Fualo sa fa pena foi na tilo o mai nele pa kiro le fast o mai ngai fa pipi mai finga le kama fai lava ia ke ia kule epa
le asa ia le taimina a te o mai e po fa mo moi po ko e ole fas ko e su ia fualo le ko e o ko e faile la ku fa misimonga ku fa kupe o le afio anga o le me loko e le afio professor fualo le ma fualo o le fifia mo fa person o feni me fa me ku fa akasi pe a umar fa nga pa loka e finga le ke e ko le malo se le HVP a le wo mai faile me valea ia fualo kai kai tau tua a to le fo o a ule ma ke kala ngoa ma fualo every Saturday ma ke kala ngoa ma professor ma ke kala ngoa ma sis ma ke kala ngoa ma le fionga ya fualo professor fualo a le wala ko fa se kui o onga nga kai kui yo fa fe nga men ka pa pe ngai e soli ku la fonga kai ko ko nela nga ma fualo me ko le fo le aida ku ko le SSC o le sa so ma lo si ko le SSC le lein ma ko mafukanga ya ano me sa o wa pelongia mako ni ma fam kalanga e de ni fungu o le lo mela le ka ko vi fa me le fas e le ya ma se pico paseng o ko le fo na o ko le fas pe fa pe fai se kala le fas e le fa pe ke ka le fas e le ai ma se aftanga ko le fo le fas e le fe kauira le upule fa be ko ke fa ngu ku lua e le lango ke le fas o a ia o ia sa lango il ma ko wa SSC le ana va ia ma ko via e anse ma kirkilo se yo ke mi se fa mangingo mele so lua po fe me ku le SSC longo vinga o la ko nga e le SSC o ko fa mo awangi fa pele nga ia o ko i me o ko fa vale ama ko ka nga sa mo so fa ka si langia ko fa vale ama ko mena le le sima ia nga mena ke le story na ke o sem la nga le alfa sa ongol me e ai se ko le foi ko ngor ko fast e le mai mau wa se ke me ko le foi o fo se fu mo bu ngale ofu or sa lo ko ngol of sam sa le ofu lang mo nga ofu nga ofu ko le fu fa body or sa lo ko nga sa mo o le mi ko o ka si la ko fa vai au simbia ako ka ko mo ko le mali pe fa vai good luck ka ko fa mo si mo lu mo le ko fa mo e al klia ko nam ka upu ala ka upu le pe nga sa no ata no fa ka lava wa fa maralu tu foi et oile fa tonu ona o to e suilo manatu ona o tiro atu ia e fai fu ada vai ia le o roa e uma fai le fono tai aula to famsnonga ala solulu la solulu la to stel ia sa to musu mai ia enu ia ta ofisili of atu le hai o famalu e foi le stunga to sala ia enu le hai fai lo fo to ina tu fai leva no se i recover longa ma fo fa na pisi man neva yaso ia wa fo le fa mo neva yaso e o fa malulu atu nai no fianga di pule ia al yaso ni o le tele ta to fisili ave le tele fisili mai ata o ave ia o le fa le o se fisili tu langa le wa sa noa i pe na sa noa ia le fianga fi sa no tu langa le ia tu langa le pe o me le wa fa ne e va i finga le nganga le tua o le wa sa loto atu prenta le mele le mele na tupu a fina le atano ua le mele na fa pe ai o le fo vale la to mele na fai le la so lo fam sinonga se fe la to le walu malo wo umana na mea le vo fa mangalo tu le po wo uma le fa mai tatu anga ila idum a le wa to ya lu wa to su ia to ya wa no ngovinga o le fina ngalo le tua se yo o ai de tau ungo me uma le la fola me tu le pa e uma matu suala we ia mai le fina ngofi ia melana ta la au na fau na man e koe kau ya na man se ka ko vai la po inga pe fa pe i pe se nga mang kulo se nga mang ki nga po se nga mang ko ma le la ko kau o ke mi se fa ai no ke ma pisari mo po kala ia o tu langa na no fia fa pelo le sunga tu le pa o kau ka kiki ia e lo nei o tu le pa o le kai le asa mo de luas ma to sanga mun tupu o le kai e le te ma fe au manolo na ban au metia wo uma na ia tu sia o mai lalo ngalu venga le leia tu le epa na fai e le te iwa se la fa longa silia tu mar se lau mon tupu se lau ni mas mon tupu le fa ingo ngalu venga na lisia le fai fe au fa pe e se te mina te fai loa mai tia ngalu venga le lei na fai tu le epa me mai tau sanga ia tele
ia faafetai foʻi le suga taʻitaʻisi le atu le po o loo iai ni faifeʻau o loo faamaumau ai ia lagaluega lelei ia a le faamaumau o le auvaega ia faikio mai galuega leaga skoʻiga po a galuega leaga ioe lea na manei ai o mea faapenei tatala le tofā aua te matele le faikio ia e matele le tilotilo i galuega lelei ia o te lei loa po ana galuega lelei na fai lavaega le fasitonu o le palemegi paua me lau te iloaiga le mo me o le afi pusaʻaisa galiu afi e le kisi O le pusaʻaisa. o le pusaʻaisa o lea na te mafaufau i faapena ia tatou le tilotilo i me lelei te leʻi faalogaoga e kole pase me po isi me ua kauvale ai kole pekou lea na feakugi kakou le faikomegi o le kele a kou faikomegi o le kele fegoleaʻi luga me ko kelei fiafia ai ia e ke lau vai a koe raʻugoa kongolisi le ave kaeao atanoa ngale ngoska mo sio e le o Ale a faifua atu e ni la failang poka. O le wa ba ko e fua ia fo ia le ngo sio e li vo ile o le tulanga vo ile ia safa pe auia wala vai i tangata ia na moli mo pe fa e pe to li male na moli mo e pe te ia le wo ile sfroile a o la songa fua e a fo e vala winai le mata upu a le o toi fa upu po ki ve istangata a pe to lima fo lono winga o te le a fo ia le mata upu le nei ia o le sa fo isa tilo amatanga i le ia i fo i le awa ina ua fai mai le faamasinoga maualuma ua ese ia o le afioga ia le sa tele rapi vaai ia ma le afioga ia Vui Clarence Nelson lea ga fofogaiga le mataupu le faamasinoga maualuga lea loa na uma le faamasinoga na famailoa le sa tele rapi vaai ma Vui Clarence Nelson o le whaatautonga le na whai le vanga whai le whaatutua i le tua samutas i lalo le whale i e soli tu la fono to e soli whaavai soli tu la fono to e soli whaavai ia ona to e apiri lo lea ele a whai le whaatutua i le tua samutas ia le whai unga le na ale sa te rapi ma Vui Clarence to e pili lola ia fonga loa ele afionga ele famsimusiri sa tiu simative perese ia ma niava matatuatanga loa ia ma Leilani Tuala Warren le ana la to faia le faiunga le ana fai mai ai ele ai la le la to e ona ato e fa tu la fonoina ia le afo ia le tu solo ia le vaenga ia le faiunga e fo ia Vui Clarence ma le sa te rapi vaai ia le o to fa mai le la to fa tu la fono ia lalo le fa ia le a fo le fa tu tonga le fa ia le fa ia le la tu la mai nei ia le malo le fas le wa ia ai o le la vai o te no fo lava ia po le mo ma fa o a fea ia o le au mai ai se fai unga i le fafine i le suita mata i lona ono le na fai mai o le na ua fatu la funoina sa wa fasafa mai mu e lima a te ua fai mai le ai ia wono ia le ana vala lo fatata ai tua ia le sui lona ono le o te maita ai mana tua foi o le sui lona ono te maita i lalo o le faavae a Samoa o lai fai mai e ai le suita mai tai lona winga o le fona tatau ona faa ona amtalia fo ia lea te mai ta le wailanga o lai e le fa pese me foi o se me foi le fai se paroka se alai como fa vai ala o lai como fa vai ele ai foi se fai unga e mo ia fai fai unga fa e o fin ia la fai mai fa ka se uma ia fa la mai ia le fo ia le unga fai nga panoka ma me umana
o le lai tate nofo ne wai tele la vai tele atala fai ia atavai nei lunga o pena tawhai langi ia o tangata e langolangoina malosi le fast ia e fai mai ele soli e sesi le whaavai soli e kuila e pa maranga vai ala ko e fai mai ele au langolango ia le HRPP le ai ua soli e fo ele fast le a fo ele whaavai ma whaamasingo ma whaamasingo o la ko ngā le usolia le whaavai o le kako pu nela ele loa po fea le me wanga ia tātou ia wai e keu mawhare o maia ngei me whai ai le o ia sesi wa ngai wa ngai whaapea ia o le a whai le kako makau o le a makuai tusu e lunga ia kulanga uma o iei le whai mo le kako whaavai pea mai fwoi ngi whaamasingo mai whafo pea mai fwoi ngi whaamasingo mai whafo ese mai ngai lo whaamasingo i ole au se ai foi en musila o fa msingo ia mai musila o le no mai foi fai unga nge mo o le ke mai ka ua na va sa ia foi na ko sa fai foi la ko fai unga i le ka ko wa foi il ka ko malo i ko ngale ole kula i mai ia foi ia kulepa ai o ke manga o ia e manga ia pe ave ia le melingi e fai se fai unga fa msingo foi le completely unattached mai male ma kako judiciary se o mai lan ka ka fa pe nga se fai falele ma ko fa sa ye le menga de ala te pang ya i ko i ai o a fo you o le o ke ka ko ngwa u nga ye le manga ku e ma nga ye pe a o mai ia whaamasingo po le ngongo fo ile a pul whaamasingo nga whaavao malo le World Court e te tau na mai i ni whaamasingo mai nai ile whaamasingo nga le na lato te lo te ina le sa sa wha ia le tasi o tātou whaamasingo le ua wali kaya mai le sunga ia Neroni Slade le ala sa tatau na mai nisi o whaamisino na e mai nātou te ilo ina na mata upu le wa e mo ia to le fo ia lo ulangona fo ile le teimi le nei e le ma vai au na to sa o le mele nei au e a fo le anga o le ai o le setai o whaamisino le ai le tu o ia solo a le ai no fo e fai ungo mata upu nei e la ole manatu ko le so to ita manatu va pena e just what a tau na nga yoi ye le malo la le o le fiunga ya fiemme ia malona ka pena so what a tau nga yoi foi le su e mai la ni si fa masino ngai tu atu e mai la tu te lo te ina ye le madepele po le madepe o tato fa vai le wa ya ile a ko le te mile nei awa me uma atala no i mene tu la fono te le fai longa fisidi fo le wa wa tu la mai ona wa te le o mautino ia ile tu langa o lo ia le nga buena ale a fo ale famsinonga awa le po a se rilo le tele o a fo o fai tionga tele o tu inga o lo ave ile fionga ile a fo de famsino ma whaamisino le whaamisino ngā tātou tunu whaamisino ngā maulunga ia e te tau au na whaise fōfuanga poi lele au mai ni whaamasino poi lele tātou te iloa e matuale ai amaso rātou pi tanga i mata upu whaloto i whale o e poi o Samo nei pe inga rātou so tanga whaale ainga e pe wa pe o mena le tu o iei le fionga ia sa tiu ia ele mesmo ia o matau tia tu inga wa ave le fionga ia sa tiu ma le fionga ia fia me ia a sa tu te le o mauti no le ia le na le vaenga le na ia pa wa le o le mea pa wa le o le mea e ta tau la o na ye ni fa masino completely unattached mai
mai i tātou whaamsino le i le apo i le teimi nei ona e a fo'i e manu fo'i i tupu mtamani o le tātou atunu leo lo sau fa'i mai le whaamsinonga le tātou atunu ia o le tele atu i tala ale a fo'i le tātou atunu o lo mai mo fo'i ma whaaponga ma sirisila ia i tala whea vea i lunga o le ea i lunga o newspaper ia o lunga o ai fo'i o le tio ma televise e pe o le manunga le nā le o lo o iai fo'i le awa o avatu lava ia fo'i a whaipionga ia a o la lava e o lo o pe o iei le tala le fo'i le o mawhai o le tari mai le fionga sa tiu ma a fionga fo'i i ni tamai te whamsino maulunga i tua inga ia avatu i tua inga ia avatu a o tangata lai o te langone sa tau na whai e la tole whai unga mai nā nisi whaamasino i tua atu ia o le malo wa o la tau na e o le la tau mata whai oi a langona wa fo'i wa whale tonu le whaavai ia o na mai leo nisi e toi ilo ina le tātou whaavai ia pe whatu mau pe ai le mea lau e nei ia pe toi whai ni nai suinga fo'i le suinga ina ia mali i lalo a fo'i lele o le teta inga le tātou whaavai o leva ona o tātou sawai ai i lo wala ngona tole a fo e wo ye me tu tupu le tātou tunu o whale tonu po o sosopa fo'i le tātou whaavai i mea te tilo ye mai te wina ia o le lava te whalonga lo finau mai peisi e le esa me o whale tonu o le whaavai io e peila le o to nga mena le sa te tilo ia itana to with all due respect ele parlemene ele famisinonga ele executive le te milene with all due respect wo ia se la ngona masa salo ho le tanu e lava le tele o tala wo fela o fela sai ia wo fe avia nei ile a foi i longo newspaper televise ma le tio ia ma ai mise lava na social media awa pe o le apio folinga ma o pena tafai langi ma me fa pena e ma tau tia le mel na o te ai e lunga ina to le fo e ma tau tia le me o lo ia ile a foi te mil nei da tele fia ta ua e pe o le mel na le ua mo tu lai mai ko ile le ua te ia ua e si suggestion na mai tangata e lango ina le fast la o te ia ua la ko fai mai recommendation foi ngale kuli le ngasi i o ai e no wala ngona very disrespectful ai no wala ngona foi lele e no se mata fai o ina na le au lango o le mata fai o ia na i fitoi o le mata fai o ina i fitoi tonu lava ile tamai te palemia mana minista ale pe we ele mel na pe la pule tua mai ale o pule mai tua nga luenga ale e tau fatino nga luenga ko le ale tamai te palemia ma ko ma marka penesta ale la pule tele mai ho le tua sa fa mai le pule fa te tuli fa ke uma ia wa le mata mo fiel na la fonga mai ko ia mai le sui o le fast supporters e te vai te ia very disrespectful night tangata po sa tau tua mau o nei le malo ia ne pe ia o whaatalanga pe ia it's easy as that ngā le whai mai a kut after so many years o kau kua ma ile malo o le ala vai o mai fonga e pe o le ele wa manatu fatau fa wa manatu fatau fa alestanga ia pe o nai mena e te no i te ho ile ma fa pe o le etataua i le to fa le le fiong i te matai pa mia marka penesa ia fai ia le la to fa uma tuto tas mai e loa masi le fia la to le me le ia ta to no samo e pe o se manatu na ni tu la le fiafilo o fiona to le fo malau sunga foi no me se ta to proclame la fa fo no fie se to fa fi tala le o le mano
Manole saunoa malama foi lau fionga le pule atanoa tai foi lau faasua mai tulanga lea pe lava o le tulanga lava lea ua tele ina faanoa noa ia to tele foi o le malo le atunu o Samoa o e o lo ia ile loto ia lofa na wai pule ala val telo tula fono le tua ia ai fai mai ale ai so lofa ia e pei lava o se sume palo tangi fo ilele i le whaafonga le atua tatonu fo ia whapena fo i whaafonga le malo le atunu o mea umanava o le lawalunga lava o le alofa ia o lea ua tatou tu tasi le whaamoemoenga fo i le awhionga tamaitai pale mia o lo watula i mai nei i le fo o tatou atunu ia le o tatou va ia tu ia o pei al kolingo le vi whaamalolo o le au whainga luenga al malo. Ia peo I lava sa te tau lava ona iei se tō whama mao I le tamaitai pāle mia. Leanga o ia laua iei le pūle mo nei taini. Ona o manatua ia lea le tala fo I lea al tuspa ia. Ki ngang whai kio mai le malo le atunu. Ia e wha malulu iei whai tio ai leilo ai o le tuspa ia. Ngā li se la awe kui ia yongi fo. Ai wha longo mai pea. Mantua ia le tala fo I lea I le la au lea na tau fau e na manu lea fo ina sau no mai fo ia nei tai atu la epa. Ia o lea la ua iloa le lei e tangata fo I o lea tua ia Marotekai le fau leanga o na manu. Ia ona sau loa lea o le tangata lea o lea tua I le masiofo a na manu o I le masiofo al tupu. Ia ma whaatonga ia e halu le tupu fo I le whaatonga I ai mo le mea lea la fau e na manu. Ai fefe masiofo e le mana o e halu le tupu. Ia ona toi whaapea tu fo I le o tangata o le atua le o Marotekai. E awane e manatu ifo ua whai o e masiofo le tupu. Ona lave a ina mai aile o I le fau ngareanga le o tau whai aina a man. Wha pēa tu fo I le o tangata o le atua. O le mea e ale na ave ai o e masiofo le tupu ona o taimi wha pēnei. Peila o tūlanga le wa iei nei tātou atunu. E pei ua wha le langolango ina le tūla I mai le tamaitai pāle mia lo o iei nei. Le fionga I sao wha pito. Ona o le aloa ia ma le whaavaea o le tūlanga na sau ai lana taitainga. Ia e ui ala fo I lea ina le langa lea na whai mai al tūla fono whai mai whaamasinonga. E soli tūla fono, to e soli whaavae. Ia ai ua fosi ale o I totonu. Ia ona le mana o lava e tū malo. Ia ina no wa ui ala ngona whaatina. Ai se lawa ia le pule. Lea ia se toi pule atia ia lawa ia le pule. Mea le whamangalo ai mea wa tupu mea fo ile sa ngalulue ia tangata. Sa ngalulue mo le pui ngol pale mia na iai mua. Whaatasi ma le ao le malo I lau whaalongo iai. Fo I o le watato malama umala iai le ai. Nga ua le pule kori whaavi mai lo le malo le atunu. E pei la wakau wasati mai le pa ua le vi. Leanga le ua whae aku le malo le atunu fo I le ilungo ala leo I le mea le watupu. I le whaatete anga le watupu. Ia e wilea. Ia e le po pia se no. Whai wale ai se masiofo. Se masiofo le lei mo neitai. Ia ka ko whaatatalia I le asolua. Le asolua tau te whaatalia ai pe iai se swinga. Ia a whai fo ia le se swinga. Ia tatou tatalo pea mo le atua. I le atua. I ona manu ia I lungo Samoa. I le tu la fo ina lava I le atua Samoa. Whawhetai fo ia I le ata I atu I la epa. E ui fo I mua matua lo na soifua. O la lava ma losi lava lo na si ufofonga. E fi nau ai le amioton. E pe ia lau te pipi ia ui ai le mea le fi nau ai tu la epa. E le o se mea leanga. O le mea I le lei ai Samoa a toa. To e fo I le whaavae na sauai. Ia ona whai fia loa lea. A whai lava o le HRPP o le ala toa ngā ia le malo.
Ia le ana mea le angai la ua maua se vaenga wha upu whai e anga ina le malo, whaenga wha upu whai malos. Ai a whai fo ila e o wa toe filifilia mai ia le vaenga le HRPP taita ia le malo. Ia ona paula wa tō whinga mai le atua. A la ua uia a wala e tatau ai mo le wha avaya Samoa. Ia wha pēnā fo i malitu la fonu. Ai a whaina ua talepe lava le whaamasinonga ma le vaenga lea le whaavai o Samoa ona o le fia tū malo. Ia o ai lai langolangoina e na o lātou wala ia i la tai langolangoina e le o le fina ngalo fo ina wailanga i le o atoa ia ile le mamadua le atunu. Ia o la o amna ia toi whaapopo atu i le tūlanga le ai o le tua ina o HRPP ma tui la epa whaapea o lana talepe tui la epa ma le HRPP ia le whaavai o Samoa. Ia ono ulangona lea e iai. E le lefe sau noa mai tui la epa, e le itale pe ina sa teu teu. O mea sa le iai tatonu lawa toi tu iai tatonu e pe o le whaavai lea tua Samoa. A o le taimi lea, o la fo isa iai ia le fionga i sa o whaapito. Whaapea fo ia ma lātou uma ia na o ese atu ma le HRPP. Sa lātou malilia ina whaatasi le toi teu teu wina o le tūla o le whaavai o Samoa. E le peila o le mea lea lewa vivesi ai nei. Ua makuaka le pe lava le amatanga o le fonutanga. Matulanga uma whaapena. Ia o sa ua unga ia. Wha sosoani mta upu atanoa e whaatai lava le whaamanata. Ia, malo, lava whaatai ia enu. Malo. Ia. O au atanoa. O te fo'i e la matanga. Ina umar whainga pārota. Luas fumal whaafast. Luas fumal lima le HRPP. Luar tutotasi. Ia o le karinga, o le mea mua, o le mea ngā mai le kua. Le awa se ia le mea. Onga o le mele wengei, sauro mani ngufua e kasi. Lua furuongo. Kukusa. Koe ave kua lea kungu e koe whenilaka whiriwhiringa. Ia e le mawhaia. La ua whaiwhaia le awhinga le kuroua. La ua whaiwhaia le whiawhi ngau vale. La ua e mofi wa se ma malepe ma le whaavai. Awa se mea whengofi. Lea rawa kula i me ngei, li mele koe saungoa atanoa le kulanga lea. Lea ua koe kula i me ngei le whamoe moe. Ia, lea nei whakau konga. E whakau konga i loa lea lufu luongo. Ke mi ngei la, i li lunga le whaavai. O lea lufu whaa, le lufu lima. O lea sili le HRPP, ke mi ngei. Pe a kako woa le whaavai. Le ai ma se ngei mea le o mana mai, wa mana e mongi aro saunganga o keu mua whale an mere kupu ngei. E le iei se koa e kūlai mai. E kusi longa. Le rau kako vaingi, me rau whaia prenta, koe a kangia, wang o ia wa koe whaia le mea lea, wa koe moria ia kure e pamangisi o lau whasala lau. Le rau maafua, inka koe karangoa e mga upulea, anu mga upulea, wa lewang wha moia, kako whaakari mo kari. Le rau kako koe karangoa, e saoa e whiua ngangare kea e whina ni loa lava, e whiua ngangare mai moa i o longa winga. O ia lea ngā kōsinga a kō me umange. Ia, o lea la ka kō wawa aie, se umana le mele wa whai. Ia, o ngā ka kō whaakari le porea le sue kone e pawai, e lea sa whapea ai wa sao kui, o i whamisingonga, e whingo whia, o leo mele unga, e sori kula whongo, sori whawai. Lea ua whao ngā le pao ar whamsingonga. E lo whisi unga walai, wala sao le unga nga whai, ngal whai mai, oroa. Ioi, ia, lea le kadia le mea lea o le mane lenga kenso mai lea maru le mano, lenga kenso mai le sko ngai. E le isagua se kadio nga mea, le ua whao ngā le mane lenga lea, ai wha whel mane lenga. O le whesili lea tanoa. E iai fu i mea, o umanga nganga mai la ku wha mai, e le whesopu hai. E la wasa sopo le whamisingonga ngal venga le parmengi. O ngal venga le parmengi. O la koe mea kura whongo e whali liu e la ko. O le whaingo fie o le whamamanga o nge mea, pau ala ko ngal venga o le whali liunga. E le ai ma se la ko pule, la ko ke so sofa ai le parmengi, pe la ko so sofa ai le whinga le amaru le maro, ma ko whinga i konga le whaawhai. E ma kone ai ma si yoka se kasi, e iei se pule le whamisingonga. E la ko ke so sofa i le whaawhai o Samoa, ma so sofa i le parmengi. E o mai lai sa ngoa mai lunga le ea mai i le whia ia hai. E ola whia rufangi, e wa ai lisi,
fe kawanga ke ya ngai le spiko oh lo se kala pepelo sa o ele au ava fenga le lo so sofa fa misingo ona ne me la mo le fa simele le ha maro mala male denga la mo le fa ngari si me ku le si me o le mena nga le ka ko kala ngo ka finga ka ko la ngo le media so ia ko ka fa ba le wa kele le pisa le ko o ko ia o mai mala o fasi ia o mai fa me la ko kar ko e ese ko kar ko ngo ese kar ko ngo moto sa mo vi ngo le tua ma fa mam lama ele wa o se fast ele wa o se fast o ia o moto sa mo vi ngo le tua sa o kuma lo si le ese se tir pui poi ngo fongua devo kadi ko le pa o se fe fangua o fia o fa mangia ma ko group le ese se ti ya o ma le ese se ti la ke fia e disse me la ngo fa Paul meno ma ko do ngai o pelongia ma ko ia ma mea e le o se fast o e tautua ia o le ke kalongor ka e tautua le faila nga vela ko le foa fa ka kalongor ka ngaka e mau ai le approve la vai le ka e tautua le sanga le mu o le HRPP ia vai ele ia ka ia o nei pa ki a ro vesti le ku ni ai se ka ia o ro vesti le ku to fia fa longo la upunga e de es ko kai hau o ko kai hau nga mo mara fa i au bala sur kula fon ko ki fa no la e ya ku kala i meia mena ne ka ko wo fea finga ni a fa ka ko mea ka no fa le mai e le fa pe fo i ka fa ka kian moto sa mo vi ino le tua ia fa pe nga fo ia le HPP fa pe nga fo le tau tua le o ka nga ka pe fo o ko pai fo ka ko mea o fa ne vai aso o ko fai mai ani me kia ia fa kai a wala mai o fa ngua e liso ke le muri lua ko mai lo toto na la mpuna ko la punga lua ko e sri do pa o mo to kala o le mea la vale ka ke fe fo i tapa fa sina la o fionga atanoa e puna lo toto ina ia foi rei ma nei a foi le sa no ngai le foi tu la le fiafi ko le pol ka u panulongo ku nga le o ngai fa yo le pele le sa ma wa ku ya le suafa o le si ka nga ku sia ku le pol kalami le na foi la wa ka un fa wa ka un fa lu foi le va lo e mo ya inu o nga wa kumu le va lo ya pe ka e mo wa ngo mo ka fa le ku nga foi le va pe e fa yo le se o le e fa ya lo la fa lo ngo e fa ma lo fa ka e fa yo le se o le ngo ngai e la fia ku i lalo e le ma ngai fo ya longa finga ngalo o le ka ko makau fa ali so fina ngalo ho ile ango ia malo fina ngalo ho ile ele ali ku ia le amio ku fangua makulanga fa penga ia ngai ai fa skaya ho lo onsai ko le foi kulanga fa penga mai sa o le ale melenga fa alu lo le valoa wai o le mega ka nga fai a fa longa ku e de fia i sangonga i fai lunga i ka ko porkalane ya fa ali lo wai ya ka e ke a wai lo oi eso se me pe ang sa ngoia ya fo ya tole foi i ka ko ke mio ka ko porkalane ya ai pe ta ya o le fa ali mai le lo fia poco lo fia ma lo sima matulanga nai lungole o le ako i porkalane peso tulanga foi le wale mata ngo fie foi le tato fa longo man tato mai tau ia pe o le tulanga le nai te tau aona ia mai sa oi foi ia le tonu le nai te tau na fai ai e fa le atu o ia le vau maoa nga foi nga fai kalia ia pe a foi pe kule pe kuile na kai ya pe kuile mango pe kuile ile fas ya foi ile tulanga tau na ya pe ya on fa ya ole au nga na me le tu ya ole sa no nga fa lo
wa le la lo tong fa ya tu foi le ya mo wa le nga ngole o le fa no alo wa ia nisi tu singa la o ye lu o mo ka ki le a foi le fa le to ia no tatu watu we alo famia il tatu proclamia sawa mauli le a foi fa nga so longo tatu proclam ia o lo fai tau fo ma a silamio fo le mamalu le tunu o tatu tangata ia o lo fa pena ona fai tau mala mai tu susinga o lo fai ia pe o se tulanga na ia le fo sa no ai u ile fo masa u po le tatu proclamia tatu kalu sia ile lo fa malanga le o le tua ia wai mo ia fo le ata la fo ia le salonga fo ia le sunga ia tu le pa ia ai tatu te le lo lava ia tulanga ia o le tangata lava ia o lo so mo fai lava ai su leanga ia matau mo fai e fa tu pulis tulanga i lo te ino mtau po lo fatala noi nel tatu o tunu temine ia te la ngona ia va pe o le so o le atatu one pepe on salnoa ia le sunga ia tu e pe na so ta o atu fia ia o atu faali lango ia o atu pepe se masisi vai i te tia fa wa o ke lo ia ke lea ia le malai tia fa le malai o le fa utana tangi le tatu tunu ia tatu fia ma oli ia i le aso le aso lua ia pe ata wa fia le fono ia tatu sia o nei o nei tu lai mai fo ni si tu langa wai e sa no nga le te vai e tu no o mai la ka ko i kai mo ia ka ke no akua fo nei tu mai o le night tone ia pe ni tu langa ho le manuia le o lo fa ia pe fo ia ni ia o te la mona ia o le fa pena la ko pale fo ile malu le tunu ia o le anga ia tu malai ke fa ia ile fo tao ia po a fo ia ni tu langa o le tu lai mai ia ile roi fo tanga fo ile ale a fo ile pa mene ia ai te sira fia la fionga atanoa ana ia yo lo saunoanga na langa na ufa longo ai fo ia ona o ata le o mana tu alta la se o kwen fara ia on me o fa la velave e na se kone ai fa tino ai e na se kone ai fa tino ia o tan fo i faita wat fo tu spaia ia o le tangol pelu to la vel pe ia fa mai fo ile stala ia o tangata lu ia na mo palmata ina le fa le langa no fa longo i fo se leo malosi ma se leo kangi ka ko fa wilan mo ia ele o to telefone le malo le tunu ia la fo yo atu batu ia no fo la tu malo ele fa pe o se paki se fast ma se paki le HPP le ai o tu malo la o atu batu la to no fo ele ni no fo o si vai nga se le HPP o no fo le tu malo ia ai me se lava o le ele o taloina ia le vai nga ole ia no winga a fai o mako ia ku malo ia a fai ele se sau e a fo e tu la i mai no fo ia lo winga sai ku malo ma quasi ring para ai ia tu la ngana le na fa longo ia ile sau no anga na i lungo penga tfailan ono wata atale wo mana tu se ko en fara e o la na yana tala pe fa longo stanga ta fa pe e pe fia malos ia o fa la vena se kone la vai fatti no ai ia o che lei no la po a me la fai de se kone ia le baloa e ni si maka u fo le te no fo mo tu tiro ye te mi nei tu o ya to le fo mai fo ma anu ole mata upu le fo le wale sa ole sa no fo ia ole sa no ia le afionga il fam sinsi le sa no fo le mana o fa tu do tasi ia le fo ia le
e faatu'ututo tasi a ia le fa'amasinoga fa'amasino le fa'amasinoga e fai ala latou paketi ia e lo'o mauiloa la le taimi lenei po o le matagaluega atoa ae le fo'i ai le manatu lea na fa'atu mai le vaega lea o le vaega lea o le a fo'i o le palemene ua e tasi la lenā vaega fo'i le tatauanu tilotilo toto'a ma taga'i lelei ai auā e mafai ona tatou fa'apea ua e tutu'usā le vaega lea le fa'amasinoga ia ma le vaega lea ale a fo'i o le palemene le la sa saunoa tui le epa i masalo po le lua sosa'u ma vae atu le sa fa'ata'atia atu fo'i ia le fa'amasinoga muamua le fa'amasino le fa'amasinoga sa fa'ata'atia atu ai fo'i ma se paketi fa'apitoa fo'i lele mo le ofisa o le fono o le mea la leu te tautulituli fo'i lele ia i le taimi lenei pele o se vaenga le tau ona tangtanga ilo iai le whainga malo. E whatuzo o tasi fo ilo ofisa le fono, whatuzo o tasi ma le judiciary. O le eala la ona o whai atu fo ilele, ona, pela le mele o tulai mai nei, o ese ia le malo whawai teimi o tulepa. Ona ngai mai lo le fast. Le utofi mai lo ele a foi ele fa'amasinoga ia le fast ve mamalo no atu lo le ma foi ma le fast avero ma fai mamalo ale mena tupu sa ofisili se tasio fai pule le HRPP o fa pela ia outo o a foi o mo e ala tutu a salutar le ai le ama se mea o maua pakalo fai o lona winga la a fa pe foi la o fa pe o le fas le lau kule mai ka pula le o la ko ke ni mo wai ko mi o ko mai menga le o yengi o fa ku a le kai milanga ia le a foi HRPP o ke le mau kingo por kulanga ho nga ia ele mo foi le ko o le fast doesn't matter for the fast for the HRPP but all the opposition ia ma le whainga malo awal mela o le mele o mai ka o kunge e pei e kula i mai loa o ele ua ave mamalo o ngai le koe manga kulore i fai pule lai o i lisi ku o ele koe manga kulore i fai pule kere ke ho iai pe mo in ko kongi o nga fai pule a kalsia e la pale mela ke i o i koe ke a kuye e pe o le mela sa o mafofau iai foi le fa pea o lona winga la a fa pe o le whainga le nei e le ai a la se transition le lei fo i le o le a maua e le palemene fo i la tau ma lona winga e te tau launa toi manatu ia le whoever is the government e te tau launa manatu fa pea ana wa ute lo longa na ana fa pe fa tu tasi le pakeki ale a fo le fongo le pono ia ma le tangata le na te va ia tu lango te ulumanga o le fono wa te nei ia ole fonga fetarai it's a political appointment le fonga fetarai pe a tu tilo ne ia langa o le sau ko ia fonga fetarai ia fainga paro ai te longona anga o se fonga fetarai po ile e appointa ma no foi ai una contrarate pe fatu sanga pe lima tu sanga ia no foi le te su mai yes ana me lo wanga i lo tau fi to le forma mai foi ma anu o le vaenga foi le wa penalize wa le fa sala nei ia sui fai pule ele o to tonu le fainga malo le o fa sala nei o le mo ni ola to tong tanua ia le ese senga nei tu ta wa tani wa le ese senga nei tu e tai o ye o so manatu le na ia ana tu to tasi la ia le pule o le apo i o le palemene
tu sala pe vesi pele le ako ia tu o vanga fa fai lua ara la ve mo wale me fai ona mo wala vai tanga tana tu e a fo e tutum e pe se e tai e so lu fina ngalo e me pe me fa pena ho le ona e alofa ia I fo le ia fo I nai nei fo sui fai pule o le ia fo le wa ele o mawani ni tupe ho le ele o mawani tutum ia ale te vai ia pe pule ala le vanga fa o fai le tu la mai o le malo I le sei pule ala tu I le mea e a ko I sa tau na fai ia pe o se manatu le na ia I fa tu tasi le o a ko o le parlemene fa tu tasi ia le a ko ia le le vanga le fam sinonga ia mana I hol nai o I lo la tu su tu petungi la tu Malo le sau noi. Na wa fionga le li pule atano ia a ole. Tali atu fo ia le fionga tapa fa sina ia to le fo le mo puna no na toto. No ko sa na. Ko sa na. Ia malo fa kai atano I lo si fonga malu ko sa wa ila lo le toto le fionga tapa fa sina. Ia ai mana ia fo lo to fa manat. I lo wa ia langona o mana ia o le saunoa ngatu ila e pale sa tali ai I le finangalo na o le famasino sili le aini tu pete le sa mo mo ai mana ia le sautasi pe o le tulanga tau tupe tasiale le mesa wetu pe ia fa so lola ia le I matanga luenga taitasi tulanga fa pena a le mele pe wa saunoa ia ona o lo finangalo alofa I fai pula le HRPP le o mawani o la tutotong ia sa o fa longolongo I le saunoanga fo ia le fionga sa fa apito ia fa pe fo I longo penga tfa ilangi ia fa pe le anga I le fa tauto ina ia fai pula le HRPP o le amafu anga na I le mawani o la tutotong ia tawia o le tele o le fa le tonu na amata mai alfa le tonu mai le fa masinonga wa fi wala ta ma fa fa sa o ele sa o lava o le ana walu se ya tato nei taimi ona la o la watu malo nei le fast ma fa pe mai o la to le wa au mai le fa masinonga fa watu wa fo le wa manu malo ya le ta te lo o malava manu malo ona o le fa au o le fa masinonga I le famasino sili ia sa tiu le no ia faia le unga lea. O le tūlanga na la e fai mai ai fo le HRPP ia. E soli fa avai, masoli tu la fono ia fai pule uma ia o le fast. Ia. O le fo watu mai le fast na ko le power. La fo wo mai fo la tau ia mafai mai. Le mawani tatongi fai pule le HRPP. Le anga I le fatau toina I lo la ia langona e soli tu la fono uma nei mea uma fai o le ia le langona o le afionga I le afoi ia le langona o le fo isa tu la I mai pale mia mua wa mafua ona le fatau to la to ona o le fainga malo ona o le famasinonga Famasinonga le wale fa tautoina wale alu yala ole fa vai o Samoa ia ole meana le o te langona ina ya awia e te ai lava tu ila epa ele mana tu ila epa alu ila lo ni mea le fa vai mea le tu la ai lo ngona atonu lava ye se taimi o tonu fo ia ele o matitiva I fo I fai pula HRPP la to oena filfilia mai tu malo taitas ia fo ina le mawani o la tong ai lava le taimi e to so longa le ye nei mea uma I o tonu ma fai to tongi mai lava I le taimi sa fa maonia mai ai o la to suafa ile afionga ile ao le malo wa na fa no fo ia fa pena o le taimi lava I fa maonia mai ai le ao le malo fai pule ia o inai a mata mai ai le tong ai o la fa longo lai sa no anga sa fa pito ia pole pale mia fo sa mole wa ia nei time ia fa pe le anga ile fa tau toina ia no winga o nei lava mea uma ia po se ta lava
e tai fo i le vaenga ia ina ole la lau atu fo i le vaenga o le tauto i lalo le whare i fa tauto i le ungari i fai business ia pia o tūlanga ia o fitu ia lato ia ai tonu ia taimi solonga le ia ia e toi te tongi umamayana i fai pule le taimina na wha maonia mai ai o lato a o te le mana ia o le mele na sauno ia le tai le vaenga whai atu la epa ia mana ia lava le tasi au le mea sau ai le afoi le alanga se le ni ia wai le telen tu pe ma wai sa mo ia lo wa na ia na mona ia e tapa au fasina le wa o ia so na fina ngalo i le ta up ole mana ia na ole meri wai e ole tala le tu le pa e sa o e tele e fa sa ole le awa tatu te tolu uma a tele lo lima i le kuka ia mo wa me tonu wale na e a hui e o ia e pe na sina fa o popole na a no ni tu la le fia ia le ia te loa ta noa ia o le ni amta ia wa manino le fa funga le tno ia to te le lava io le fa longo tu lava e fina wa tu lava e fina le mena mana ia lo wa te su e te fa longo foi ta la istangata te fa longo fo e mala mo istangata se anua oi su o te fa longo fo oi a to le fo alua oi fai o su e nga pa pe te poto me ta mai ia le fai so po kala me sa fa matala mai a matolo poto mo ta mai fa pe na le fai no le ta longa longo winga la le o le mea ia le ana tato do le e le mafai ona mauwa so te tongi se longa e fa tau to e le ana na o atu le vanga le fast ai atu o ia tu milifano a fito ina o fa sa o mai le mena lunga o te li fa tau to ina o to na fa tau to o to le fa le e Brenda ma o fa sa o mai le mena mai le va to tongi la to tongi la to le upu tau to ia te lo fa ia to noa e to tongi men ngal venga ni wala le sao e te longo ana ina lava le o me ai te ai ai fina renga pa pe o ke ko kongi mengi wala finga le ke longo inga de o sao ia o ia ka kirisa ki fa no ko ia ko ngai de dei ia ma show ai na ma show fanga e fa pena yo le leida le HPP a fa ka ko ngai le wala lo ia a wala fa vai ia la kwal fa si po via le dei ma fa nga lai nga alu la ve dungo ala mbia e fa pengana le mea langa le mea langa le te wharu longo atu. Ai se koe foi a koe le merenga e sa ngoe tanua whapea o le tuto tasi o whamisnonga. O nā e te loa ai longo winga. E loa mai nā sa noanga nā. E le i tuto tasi le whamisnonga i ona whai unga. E le i tuto tasi longo winga. Sa tu tu wha tasi manisi. Pe a fua i le sa noanga le whapea mai. E mana o loa. E fatu to tasi al famsinonga I ala I latu tongi mela me o famsino famsino ia ma famsino ese mai male tanga renga o famsinonga le minga na la famtalanga le featu fina atano faina o lo mana na on mena longo winga o le ala fa manga e kuko kas e le kuko kas ai ala unga mangi fa mai e kuko kas e le fe sopo ai e le ai alis ala me mole o e mela ko kongi o e o ya leal malu le mo o le malu mela ko kongi na ngole master o nga o le master nga me un ya ale sengi leal malu e linkupe ya mai le fe ko la lo fam kalanga e de sa or mede e ye kiuke o leal malu la mo le o fam singa mela ko kongi Mau fam semua ko fia la ko we ko ana mo ora maron me da ko mai da ko ya nga va ko inga e ro ele o fa ko o fe fa sa ko me le la fa sa o ni me e fa ka ye le HPP o fa ko da borsa ya ale me na nga pe ko la de ko fa kalanga me de faila la manga o fa ko kasila ko kupe ya longo winga la wa ka mai e re ku ko kasila la ko me nga fai uma winga la ku kai ko rupe no winga na e ya ku danga nga e fa so foi le tu danga fa tai te yo
ke le foi lava mangingo al maka le vai ia ai le nganga maununga kako kapo ia le aso taiao ia le aso taiao ia le umanga mai ku alalo le sunga te sili ia tu le epa ia o mai fulanga tu alalo fa pe mai le maru le moto sa mo vi inga le tua tupu mai e ro fa pe na ona fai nei po kalame a fa tasi tata noai ia lua mai lana fa tuanga ia fa pe na ona to apel tai a wol popole tu atu pea o lava lava ta pena lava la to i tu langa uma le fa pe mai foi le o tai ao ia e atu la to lo ia e finale ngafa me tu langa ia se italitali le kau kiki o le mai kaile ngala kuwa faile mea pingale pi fa no mai ele ro tu pole tu le fa ia nei mea ia ona fa ia volen sa no ngul bodi la matutilo ia ole a felisu ia lo movinga la a fa na mea le ele man bia ia le po ia tu tau ia ole mea no ui dan sa no ngale fa pe oina via oina la sa mea oina ma faula ve o ma sio foete I tu a so fa pene. I e se fere no ole tua. A ai lan tu. Ya. Ma tau dia foi o le tala ya I seta. Ya nga. Seta ma moretakai o tangata o nu o sayuta. Le ana fu e ia manue fa tau ia moretakai le ra au le ana ia le ana alu e tupu po le ana me fai tangata. Ia la wa saulo le o moretakai ia I seta ile ia tarsanga ya lu tupu ona le wai loa I seta le moretakai le fau nga a manu le tau fai ia te ia ai fai mai ia I seta musu ya lu tupu tau ria foi e te tau ona longo tupu wa pe ale longo tupu ia fasio te tupu pe a sori vale le la foi na fai mai foi le ma le tala moretakai seta awane e manatu o avea o masio for tupu ia ona e sao ai le I tu langa fa pene to fa pe mai foi le matara toina o aina I loa na fai o masio for tupu ia ona o I tu wasa fa pene ale la o ai ia popo nga ia sai tafa pe foi le la to ali ia moretakai I o tala na ia le la ka pa mai do va alo ke fisilia ku langa ka u me le nga sa u ka u ke ia o le yen masio le la o malo le ilo masio o ai na kalo o le avongo le ia le masio e fa ku ai le ao le malo I longari musu ko ia o yo le masio pe ia le kala ngai fa le ngai e ke de sao mo oe pa e de ka kala le ke don me sao o le fa ku nga le var kupu mal masio na le ilo manatu fina tanoa se ke le awala le tu fa manatu mai ya tonu e fa no longo men basiofo e dopo ia la fa ia tu le o malo se tu la mai ta te le sao le tu pa le fa ia mende tu la mai yo le fa na u tala no fo ile mtanga ya namla ulu la waki ya le ia fa punga le fa pe ai man na va le ia man tu mai mato ia le ola le fo ina masoe fo ia fina le tu puo tam se le lo fili todo o le mela vale tasi sa mo ia ngalo toto ia le fo sa tu lai me fo imata afa le risiti Josefo ile teimilo no tau fio sa mo le velo sa manki ia le ana wa ave en moto sa mo vi inga le ia tu le pa o le tai siti ia ali sili tama inga imata afa ai tai sili tu le pa o ila tala le sa no enu le ena le tau pa me le va tau sa le ta ale na no sili tu ai o no tantonu ia ba lo fo ia ordinala vai fa tu tama ateno le la tato o le lotto me o mata sili o le na te lo me tau na fai o le sala le ia le na sa no menu o tala na finale na fai le perfetta le finale ia fil masyofu o aina ilo la ave o masyofu il tulanga le o aina ilo la ave masyofu o le finale o le malo tato malo ia enna te lave ia tato tunu mana ia pe o le wingo tala mo le fautua le ia mo tina ia pe fo ila o le tina fo ile sa fautua mai fo I le famasino ngo Yesu ma taulia ia le wala langa mai ia utai am fa pe mai
e tatala ia parapa ai whaasātauro Iesu. Ia o lea fo ilana a mai le tusi al tina ua musuina fo tina ile nganga o lea tua. A mai loa lea ona na tusi si on to lua lea fea ngai mal wha masinonga. Lana whautuanga wha pia mai. Ia oe ne e mao ile nā tangata pa ia ua wha iloa. Ia toi ngā whautuanga la nā ua. Mana o mia lava taimi nei. Nea la ua e maua mele o poi. O koko foi ngaru laro le fa ko ya du wala foi ngo ko fa ngo mia ko foi yo makala ngale wo mga fa matala le tala nga punga nga koko ade ko mga ko fa makala fa du ya kako se vai ane fa fo mai le malo le tunu ya kako fa ka dia le masiofo poliaso ya o ka we ke usa ngo nga le muri ya e kere sao pe ele fa ya le longo vinga ya kako fa ka dia a o le mo me foi le au ai mo masiof ya e manga nga ka wodunga i ka ko ka karngwa ya la ka ko fa ka di do masiof ai ku ele au ye do po ya le nga mo dunga lava atno ya wa ke le foi ke me ka fa so ma ka ko ka ge fa fu foi maro tato paanga se fia de tato programe ia mana tua ia ele ia si sa o nei ia me uma ia e ta wala vale mere sa no so ia ta fualo o le tala fa tau o le tupe ia pe o le meu finale o le tala tau ia o nei ia me uma tato tano ia o tala tau o me o lo fufua ia e se tato fa taria ta ia a mesa la so dua ia ava pe o le te no foi fa ia e malo ro le ki le no Facebook e nei mata le o le tala fa soropito sa moa le la amata le solua se me moa le tanu na tupu mai le maro tutu tasi le afta fa tanu le solua o la mutanga ia matua i pu ele e teu fa le tono lo computer e fa e o mafofonga o le tala fa soropito sa moa le la fa popo te tonu i le solua le se me fo tanu na tupu ia tato tarsia fa vole le ao le maro ia me se foi ia le masiofo ia a tonu foi a nga foi matunga afa le sunga enu e le po masiofo ale mai ana boa mai tispoia ia le la to e faroina sa mo e ale la to fa mai ia mo se fa to tonga sa male bu ia me se foi ia me tono le tu ia ai o ia le option te tele lava ia o ia le taita ia le parmene la fiongo le fonga feta lai o ia lava le o le atu ia fa mo benga le tunu ia o tu langa o mai tato ta penai tapo ia manuia le faiva sho tato tunu ia mo lo se tato malo le dei tato te o e pongi tato mita le vasa lo tala le ata no e fa mo to se manato to le for tato fa so ya ano malo lava fa stai ko le fol ne tu la o le fiafia o le ua il tilo atu le la afa sfun tasi sa monei salo le afa le na le valui ya te to i sini au Italia ya pa wale ole pa stai ko le ne tu la o le pia ai te masalo la tato se sa lo i tato telefo ya on fa mai ai ko le mato pito la o me sa monei ai fa o fo ile tato proclame ne tu la o le fiafi to le forma nu ya le matapo ya tai ya usi mai le fa fonga le tatu tu no ni sine o nai tala u pai on tu fa tsia au a foi le fa fonga mai le tatu tu no u le ne fiafi o le so tai au le so fu le avala wai le fa msino ma ulu mai mulino o tangi le pa le mia fia me na o mi mata afa ma le vanga fa u fai ale fa tu ile tu sa mo tasi o lo tu ya inisi ai me se lava le tai o le HRPP ma le vaenga fa upu fai ile a ile tui I fai unga le fa msnonga o tua inga mai le fa tu ile tu sa mo tasi e au fiai le fa tu puina le o ni finaunga ma sa doanga fai fa sanga ile fa msnonga ai me se le fa luma ina ma le a lo ai o ana fa unga faia o le asfarile na te nei na fa o popo atuai le fa tu ile tu sa mo tasi ile aswafa o fonotoe la uofo sui te tai o le HRPP la le pule a yafi o le fai tusi o le HRPP
mai ava vi se kota lo ia le HRPP ma si oeli alo faifo tangata whaasalau ma ua molia whaatasi I rātou nei ma le teitai o le HRPP tui le epa sai lele ma le ngoi to le fua whaafisi ma to le fua whaafisi fonga whetalai mua le HRPP le fionga savale noa ma River Beach and Annandale le loia sidi sa iai ma tia tuana ulelei o le whailau tusi o le fono o lo whamalolo le tu mau o le vala wina o le neimata upu tai ao le atu ua tuai foi ma se teimi mo I lātou o lo molia e tari mai ai pe te pe tari e na foi o lātou mo yanga ua whaia e le fast o tua ia o tua inga uma ale whātua tua I le tua sa mo tasi na whaia lea o na oni whaasala launga tu sao whaatana roanga I televise ma upenga te whailangi o solo file mu manisi o whaasala launga whalau e tele e se whaalinga whalau e tele mai le vanga whaapuwhaia le HRPP ua tā wai o le alato te ena malosi nei tua inga ale whātua tua I le tua sa mo tasi mai te tau fo'i I le whātua tua I le tua sa mo tasi o na au mai ni alato mau whātua tuaina ma mau tutu na whaia ele HRPP ia tua inga le whaavaea whaasanga ia I latou. Sau noa le whaila tusi o le vang whapawhaia le HRPP le pule a Bimoni Ayafi talu mai 5 suluiva tausanga o tutu o tasi Samoa pato a tau mawhai lava le nei o se whainga malo o Samoa e tā o fiofia ma pūni tia ai a tatau o na tangata e wha yei tā o fi ma tautana e wha sao se mea ua tūlei mai. Ele mai ai o na wha mau popo uma atu ele wha masinonga tali tūsia a I lātou o molia o le a au mai ai loa a maseaso ele wha masinonga e a matai loa o na ilo ia nei mata upu. Ile whaatala noanga le polkalamea le maoto Samoa ma tuila epa I le fiafinei na saunoa I tuila epa e le opopolea ia. Ia tua inga sa whaia e le lo ia le fast tau la papa Brenda Heather Latu on o le ita lava I le HRPP ma le whaatautonga le fast lea na whaia I lalo le wharie ai umane au mai I le tali le whaamsinonga maulunga e soli tūla fono ma soli whawae. O le asolua na tenei na asiai e tai o le tua ngai tui le epa sa I le lenga oi ma sui o le HRPP ia whona toe la uofo ma le le pule a iafi le fofonga whetalai le palemene papali I li o ta eo masapau e whaatala tarano ai se a wana fi le mu e usu iai le palemene a Samoa e le ua wha moe mo le asolua sulfao se tema o le vai aso nei. Na tā ue tui le epa na mai a le lato tala noanga ma le fonga whitarai sau noanga a papali o le atusi ane e wha ailoane sa natali I le asavani. O I tū e le o manino ma mautinoa o le tūlanga e pei o na tā ue tui le epa I na ua whailoa I whaipule le HRPP ma na tangata rangolango I le asfareile na te nei e le I mawane lava se vala au mo whaipule se full valo le HRPP e aua iatu I le aso sfulfao se tema pe tai na whaalia fo I tui le epa wa manatu papali